तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज अब 2 जमादुल अव्वल है, 6 दिसंबर और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम हस्बे मामूल देख रहे हैं अलीबैट टीवी और i14 न्यूज से। जुमे को होने वाले सियालकोट का जो वाकया था, अफसोसनाक वाकया, जिसमें तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर एक इंसान को कत्ल कर दिया गया, श्रीलंकन शहरी था। काफी प्रोग्राम्स इससे हम कर भी चुके, लेकिन जो आज तक की जो अपडेट्स हैं, क्या होगा इस मामले में, या कुछ टाइम गुजरने के बाद बकौल फवाद चौधरी साहब के 48 घंटे तक हमारी कौम का हाफजा जो है, या हम थोड़ा सा उस पर संजीदा होते हैं या रंजीदा होते हैं, लेकिन उसके बाद नया मामला आता है और पुराने मामलात को हम भूल जाते हैं। मेरे साथ आगा सैयद अली मूसी भाई भी हैं, हर मंडे के मंडे उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को भी खुश आमदीद कहते बहुत शुक्रिया। और मूसी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही अंदोनाक वाकया, इसकी अभी तक अपडेट्स हैं। उस मरहूम की जो डेड बॉडी थी, जो मसक शुदा और एक राख की तौर पे हैं। जी श्रीलंका में भेज दी गई है। और इन सारे इश्यूज पर आने से पहले मैं चाहूंगा जो इंटरनेशनल कुछ इश्यूज हैं उस पर पहले आप बात कर लें, और फिर मिलके इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड तक मैं, आप और नाजरीन जो हैं वो इस सारे मामले पे बात करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए हमने अपना क्या किरदार अदा करना है और कहाँ कुछ चूक हो गई है, कहाँ गलतियों को बेहतर करना है। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल इश्यूज जानेंगे आगा सैयद अली मूसी से। बहुत शुक्रिया फारूक नजर भाई। और इंटरनेशनल न्यूज में जो है वो बहुत इस वक्त कोई ज्यादा जो है वो इतनी मामलात नहीं है। चंद एक खबरें हैं जिनको बताना जो है अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करना जो है वो जरूरी समझूंगा। जी। खालिस्तान तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है हिंदुस्तान के अंदर। और इसमें जो है वो तमाम तर भारतीय मुखालिफत और साजिशों के बावजूद वो कहते हैं कि जी भारत में जो है वो सिख बरादरी के अलहदा वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम 5वें मरहले में दाखिल हो गया। इंतजामिया कहना है खालिस्तान सॉरी रेफरेंडम के नताइज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अवी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम में 50,000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। खालिस्तान अहदेदारों का कहना है कि रेफरेंडम मुस्तकबिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। भारतीय मीडिया ने सिखों के अलहदा वतन के लिए होने वाले रेफरेंडम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। ताहम स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में सिख फॉर जस्टिस के दफ्तर पर पुलिस की छापे की तरदीद करके भारतीय मीडिया की जानिब से खालिस्तान रेफरेंडम को मुतनाज़ा बनाने के लिए गड़े हुए झूठ का पोल खोल दिया है। तो ये एक दरीना मुतालबा है सिख बरादरी का हिंदुस्तान के अंदर। और खाली एक ये नहीं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां पर भी जिस तरह से सियालकोट का वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात हैं। ये वो वाकयात हैं जिससे कि कौमों का तशख़्ख़ुस ज़मीबोस होता है। हम कोई ये नहीं कि अगर एक तरफ देखते हैं, हम सब जगह की बात करते हैं। कहीं पर भी इंसानियत सोच अगर वाकयात होते हैं तो उसकी मजम्मत करते हैं, और उसके पीछे अगर कहीं पर भी हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की या रियासत की कोई कमजोरी नजर आती है तो उसको भी बिला तरीक जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर हम पाकिस्तानी है तो सिर्फ हम एक ही ऐनक लगा के हिंदुस्तान की ही तरफ देखे जाए। मगर जो बात है वो बिल्कुल सामने है। जिस तरह से नागालैंड के अंदर कहा जा रहा है कि फौजियों ने 13 आम अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। हिंदुस्तानी सरकारी खबर रसा एजेंसी UNI के मुताबिक नागालैंड की ओटिंग नामी गांव में फौजियों ने दही मजदूरों की एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें 13 मजदूर जो है वो मारे गए। इस वाकये में 20 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। रिपोर्ट में बताया गया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने शहरियों पर नागालैंड की अलहदगी पसंदों की तंजीम NSCSN के जेर जमीन कारकुन होने के शुबे में फायरिंग कर दी। तो ये तमाम चीजें हैं, और जहां पर भी अगर इसको खोज लगाई जाए, इसको ढूंढा जाए, देखा जाए, तो ये कौमों के साथ जहां पर भी ज्यादती की जाएगी, किसी को पूरे राइट्स नहीं दिए जाएंगे और एक कौम का राइट्स दूसरी कौमें खाएंगी। क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कल्चर है, इसमें मुख्तलिफ सूबे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, और बिल्कुल कल्चर मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ कौमें होती हैं, और उनको एक नेशनलिटी के तहत जो है वो एक झंडे के तहत जमा किया जाता है। तो वो उसके अंदर एक कौमी तशख़्ख़ुस वो अपना बहाल रखना चाहते हैं। अपनी एक कौम कहते हैं, उसको एक बरादरी कहते हैं। और बाज़ जगह सूबे डिवाइड है, बाज़ जगह शहर डिवाइड है, बाज़ जगह
یہ قبائل پورے پورے ملکوں میں پھیلے ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی جس برادری کا بھی استحصال ہوتا ہے اس کے اندر ملک و قوم کے ساتھ نفرت کی جذبات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سب کانٹینٹ ہے یہ ترقی کی سائنسی ترقی کی معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ان مسائل کو جو ہے وہ اس سے نپٹنے میں آج تک عاجز رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اتنا فاصلہ جو جدید ملک ہیں ان سے ہماری دنیا کا ایک باقاعدہ ایک فاصلہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک باقاعدہ کچھ عرصے میں یہ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ رائٹ آف قوم ہے، یہ بالکل یہ انسانیت کی دوڑ میں ہے ہی نہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمیں ایک رائٹ آف قوم قرار دیا جائے ہم نے ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. بابری مسجد کی شہادت کو بھی 30 سال ہو گئے، 30ویں برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، اور سیکورٹی جو ہے وہ بڑی سخت کر دی گئی. ہندوستان کے شہر ایودھیا میں 6 دسمبر کو تاریخی بابری مسجد کی برسی کے پیش نظر سیکورٹی سخت ہے. انتظامی حکام اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی فال ٹیموں سمیت سیکورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا. ایودھیا میں سیکٹر مجسٹریٹ اور پولیس افسران پہلے ہی ڈیوٹی پر ہیں. تو ایودھیا کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، کتنا اس کو ٹانگا گیا، معاملات ہوئے، اور یہ تمام چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک لاوی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. اب تھوڑا سا ایران اور پوری دنیا کے ساتھ مذاکرات جو ہو رہے ہیں ایٹمی، اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صدر ایران نے کہا ہے کہ وہ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ملک پر عائد ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے طرفے رہیں گے. اہل بیت نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم الرئیسی نے اتوار کی شب ایرانی عوام کو براہ راست خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے بیانہ مذاکرات میں ایران کی جانب سے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے اور ایٹمی مسائل کے حوالے سے پیش رفت کی جانے والی تجاویز کا ذکر کیا، اور کہا کہ آج دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ایران پوری قوت اور عزت و وقار کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں نہیں ہٹتی. اور تہران اور ابوظہبی کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ میں کا جو خیر مقدم کیا گیا ہے صدر رئیسی کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پیر کو تہران میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر طحنون بن زاہد ال نہیان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات اول میں جو وہ شامل ہے، اور اسی بنا میں ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں وسیع توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ علاقائی ملکوں کی دشمنوں کی پالیسی پڑوسیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا، لیکن یہ سازش مشترکہ سوجھ بوجھ سے ناکام ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جو سیالکوٹ کا ایک افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے. اور ہم بڑھتے ہیں فاروق نظر بھائی کی طرف. بہت شکریہ موسی بھائی. اور یقیناً انٹرنیشنل خبروں میں جو آپ نے لوگوں کو بتایا اس میں شاید 1-2 دن پہلے کی خبر ہے، لیکن ہمارے لیے انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ ہم تو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے در پہ تھے، لیکن فرانس کے جو صدر میخوا ہے وہ ماشاءاللہ سرزمین سعودی عرب پر وہ موجود رہے ہفتے کے دن، اور شہزادہ ایم بی ایس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو یہاں سے بھی کچھ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور جہاں پر جس وجہ سے کوئی آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ ممالک کہاں ہیں. اور آج صدر پیوٹن نے بھی انڈیا کا دورہ کیا، تو ایک معاملے میں جیسے آپ نے بتایا نا کہ انڈیا ضروری نہیں کہ ہم ایز اے پاکستانی ون سائیڈڈ جو ہے اس پر بات کریں، تو ایز اے انڈین اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے ان کی حکومت کی، ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. ناگالینڈ کے اوپر بات ہوئی، یا جو ایک ہندوتوا کا جو ایک مائنڈ سیٹ وہاں پر آ رہا ہے وہ قابل تنقید چیز ہے. لیکن ایک معاملے میں وہ اپنے ملک کے لیے خارجہ پالیسی وہ بہترین طور پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے بہترین تعلقات ہیں، اور روس کے صدر پیوٹن جو ہیں وہ بھی آج انڈیا میں گئے. تو یعنی ایک تجارتی وہ ایک بہت بڑی منڈی ہے انڈیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے سب ممالک ان سے تعلقات بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے 70-75 سال پرانا کشمیر کا مسئلہ بھی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ انڈیا کی وہ جو ایک منڈی ہے اس سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی. اسی وجہ سے وہ جو کا تو ہے، تو وہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے تو بہتری کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں کیا واقعات ہوئے 2 دن یعنی جمعے کو تو یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ والا. وہ آج کی اپڈیٹ سے لے کے پھر واپس پیچھے چلیں گے. آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے درمیان ملاقات بھی ہوئی. ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور پھر ایک بعد میں آج شام کو پتہ چلا کہ اس
पूरे मजमे में या वो जो हिवानू का एक जो गढ़ था उसमें एक या दो बंदे ऐसे थे कि जो उस इंसान श्रीलंकन थे। शहरी को बचाने में भी कुछ अपना काम कर रहे थे। इसी वजह से कल मलिक अदनान नामी एक शख्स को, जो सियालकोट में उसी फैक्ट्री का मैनेजर था, अ, एक तकरीब मुनक्कद की जाएगी उनके एजाज में और तमगाए जुर्रत जो है वो दिया जाएगा सरकारी एजाज के साथ। तो ये एक अच्छी बात है। हमने भी इस पर बात की थी कि यकीनन वही हुदहुद वाला ही मामला है कि जहां पर वो आग बुझाने वाले के लिए तो बहरहाल ऐसा एप्रिसिएशन जरूर होनी चाहिए। तो चाहे एक मलक अदनान हो, दो हो बंदे, तीन हो, तो उनको जरूर मीडिया पे भी लाना चाहिए और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों की लगातार मजम्मत जारी रहनी चाहिए कि जिन लोगों ने इस सफाकियत के साथ उस श्रीलंकन शहरी को एक इल्जाम लगा के या अपनी एक जाती रंजिश शनाख्त, भी हमें पता चल रहा है मीडिया से कि कुछ मैनेजर के और कुछ लेबर के दरमियान ताल्लुकात जो थे वो भी कशीदा थे। इस वजह से उनको कत्ल किया गया और बहाना बनाया गया कि स्टिकर उतरवाए हैं। इस पर पहले मुंसिफ भाई आपकी राय और कुछ अपडेट्स और भी हैं। एक इस बहुत ही अफसोसनाक सूरत के दौरान ही कुछ देर पहले मैं जरदारी साहब की बात सुन के काफी उन्होंने थोड़ा सा हमारा मूड चेंज किया है, हंसी भी आई इस बात पे। और जरदारी साहब ही आज लाहौर में फरमा रहे थे NA 133 में, आगो के पीपल्स पार्टी हारी है लेकिन उस पर वो जश्न मना रहे हैं कि काफी वोट बैंक में इजाफा हुआ है। 5,000 वोट थे लास्ट टाइम 2018 में, अब शायद 30-35 हजार वोट और हो गए हैं। तो इस पे जश्न मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जरदारी साहब ने जो एक चीज बताई है ना कि वो कह रहे हैं कि अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सी सोचें हैं जो पाकिस्तान को उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती हैं। तो इस पर मुझे एक थोड़ी सी हंसी भी आई और उनके ऊपर प्यार भी आया कि देखें एक जरदारी सब पे भारी, माशाल्लाह वो अभी भी अपने आप को एक ऐसा मास्टर माइंड जो है वो गर्दान रहे हैं कि मुल्क के लिए वो आगे चल के मुफीद साबित हो सकते हैं। पता नहीं वो हमें कुछ कह रहे थे या किसी को पैगाम दे रहे थे। लेकिन सियालकोट वाकये पे क्या फरमाएंगे मुंसिफ भाई? देखिए, सियालकोट वाकया जो है ये एक हादसा नहीं, एक वाकया नहीं है, ये एक तसलसल है। ये बिल्कुल। बर्बरियत का एक तसलसल है और हम हर उस वक्फे के बीच में जिंदगी गुजारते हैं जो एक हादसे से दूसरे हादसे के होने के दरमियान जो वक्फा आता है, हम उसको अमन कहते हैं और सुकून कहते हैं। और ये एक तसलसल के साथ है। इससे पहले आप देखें एक मसीही जोड़े को जलाया गया, उससे पहले फ्रांस से आई हुई खातून के साथ जो है वो शारा के ऊपर क्या हुआ, उसके पहले बच्चों के साथ क्या होता रहा, बच्चियों के साथ क्या होता रहा, हमले होते रहे। ये एक बहुत बड़ी तारीख है। मैं पीछे जाता रहूंगा तो लहजे में भी कड़वाहट आती रहेगी और जो है वो जो है वो मसाइल जो है वो काफी जो है वो संगीन है। तो ये एक पूरी तारीख है। मैं इसको सिर्फ अपनी इस बात में समेटूंगा उन लोगों के लिए जो अहले नजर हैं, अहले फिक्र हैं, अहले तदब्बर हैं और हक की तलाश चाहते हैं और अहले जस्तजू हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इसको इस बात में समेट के आगे पेश करता हूं कि ये एक तसलसल है। जब आप इस तसलसल की कड़ियां पीछे मिलाते हुए जाएंगे तो ये बहुत दूर तक सिलसिला जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि गो के शर्तिया यह है कि आपकी आंखों के ऊपर तासुब की ऐनक ना हो और आप एक आजाद इंसान हो, आजाद कल्ब रखते हो, आजाद जहन रखते हो, जो कि सोचने और समझने की सलाहियत रखता हो, उससे आरी ना हो। तो आप ये सब कुछ जान लेंगे कि ये कहाँ से मामला शुरू हुए हैं और जो कि अपने आप को इस्लामी लिबादे में लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह कह कह कर और रसूलुल्लाह के दीन की हुर्मत को पामाल किया जाता है या रसूलुल्लाह कहकर रसूलुल्लाह की तालीमात को जो है वो उसको पशेपुस्त डाला जाता है, बल्कि उसका एक दूसरा भयानक चेहरा दिखाया जाता है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैं नहीं कहना चाहता यहाँ, मगर इशारा जरूर दूंगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो अहले जस्तजू हैं वो खुद समझ जाएंगे और इसको देख लेंगे। ये एक वाकया फारूक भाई सिर्फ सियालकोट का नहीं है, ये अभी अरे और भी होते रहेंगे। खुदा ना करे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने चाहिए, मगर ये एक एक तसलसल है। जब तक इस फिक्र को तेजाब नहीं डाला जाएगा, इसकी जड़ें खुंद नहीं की जाएंगी, इसकी जड़ों पे खंजर नहीं चलेगा। ये फिक्र है एक, ये वाकया हादसा नहीं है, ये एक फिक्र है और ये फिक्र मौजूद है। और जब तक जड़ें तसलसल के साथ कभी सियालकोट, कभी कई तो कभी कई, ये रूनुमा होते रहेंगे। बिल्कुल सही। और ये आप तो कह रहे हैं ना इस पे तेजाब या इस पे जो है वो उसको खत्म जड़ों पर करने के लिए इकदाम जो हैं वो इसकी जड़ों करने पे। पड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि
اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو باقاعدہ अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने सब देख लिया कि 7 से 9 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। उसी जमात को, उसी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा था, इंडियन एजेंट करार दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद उनसे मुआहदा किया गया और उस मुआहदे के बाद फिर उनको काला दमियत से भी उनको निकाल दिया गया और वो सरेआम सब कुछ जो भी चाहें वो कर भी रहे हैं। और यहां तक बस नहीं हुई, एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर थे पीटीआई के, उन्होंने बाकायदा गुलदस्ता भी पेश किया उस जमात के सरबराह को जो नजरबंद थे 1 साल से। और आज एजाज चौधरी साहब ने बताया है कि जो वो मुलाकात हुई थी वो अपने चेयरमैन की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करते। और उनके चेयरमैन कौन है? वो हमारे किबला इमरान खान साहब हैं, जो एक तरफ तो इस ऐसी कुव्वतों को आड़े हाथों लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एजाज चौधरी साहब के हाथों उन्होंने गुलदस्ता भी भेजा है। और आज एक और बात इमरान खान ने, यकीनन ये हम सब जानते हैं, 70 से 75% जो हमारी आबादी है वो 30 साल से कम है, नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल हमारी कुल आबादी है, यानी 20-22 करोड़ जो आवाम है उसमें से 65 से 70% आवाम जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। और हमारे नौजवानों का जो एक माइंडसेट है वो हमारे वजीर दफा परवेज खटक साहब ने वाजे किया कि ऐसे वाकयात वो कहते हैं कि होते ही रहते हैं। हमारे मजहब का मामला था, नौजवान जो हैं वो जरा जज्बाती होते हैं तो उन्होंने ये कदम उठा लिया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मीडिया वाले अगर समझाएंगे दीन की बातें या तालीम की बातें तो फिर ऐसे वाकयात से बचा जाया जा सकता है। तो दो कंसर्निंग चीजें हैं, दो रियलिटीज हैं। एक तो 70% आबादी हमारी नौजवानों की है और दूसरा जो नौजवान हैं, जो उनके जज्बात हैं और उनको किस तरह से जस्टिफाई करार दिया जा रहा है। जी वो तो जज्बाती हैं और मजहब के नाम पे अगर वो इस किस्म का इतना ज्यादा एक हैवानाना जो एक इकदाम है वो कर सकते हैं, बल्कि अब तो अब शायद हैवान जो है वो हम पे कोई मुकदमा नहीं कर सकते। वो हम इस किस्म की जब मिसालें देते हैं तो कोई भी जानवर उठ के हमें कह सकता है कि भाई खुदा के लिए हमारी ये मिसाल जो है अपने इंसानों के साथ ना दिया करो। तो उनकी बेजुबानी का हम फायदा उठाते हुए हम ये सब कुछ कह गुजरते हैं, हालांकि हैवान जो है वो इंसान से इस वक्त बहुत ज्यादा आला क्वालिटीज और अकदार रखते हैं, जो इस वक्त हम इंसान जो अशरफुल मखलूकात अपने आप को कहते हैं। बल्कि बनाई तो गई थी, कहते ही नहीं है, बनाई गई है, खालिक परवरदिगार ने बनाया अशरफुल मखलूकात ही था। वो हमने अपने अंदर जो हैवानियत उसको इतना ज्यादा सींच लिया है, इतने अंदर समा लिया है कि अब हम में और किसी दरिंदे में अब कोई फर्क नहीं रह गया। तो ये चीजें हैं। 70% आबादी नौजवान है और नौजवान को जज्बात के इजहार के लिए अगर किसी को कत्ल भी करना पड़े और वक्ती तौर पे अगर वो कुछ भी कर गुजरे तो शायद वजीर दिफा साहब के मुताबिक वो एक्सक्यूजेबल है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ बहुत ही ऐसे जो मुल्जमान थे कि जिनका सीधा सीधा इसमें हिस्सा है, सेल्फियां बना रहे थे, लाठियां उनके पास हैं, और कुछ ऐसे मुल्जमान थे कि जो शायद थोड़े से सहूलतकार हैं, तो अब उनको रिमांड पे दे दिया गया है। लेकिन अब हमारे जो देखने का काम है, मीडिया के देखने का काम है, वो यही है कि इस मामले को दबने ना दें और उनको जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, जो उनके वकील बनेंगे, क्योंकि मुमताज कादरी साहब का भी हमने देखा कल परसों, जो खोसा साहब हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, जो सलमान तासीर के कत्ल के बाद जो है लतीफ खोसा गवर्नर बने थे, वो कह रहे थे कि सलमान तासीर का तो कोई जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था, इतना ज्यादा खौफ और हरास था। और फिर मुमताज कादरी को जिस अंदाज से फिर कानून के मुताबिक सजा दी गई तो उस पर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आसिया बीबी के ऊपर जो गलत इल्जामात थे उसको जब बरी किया गया, उस बरियत को इंप्लीमेंट करवाने के लिए मुल्क में खंदकें खोदी गई। तो ये सारी जो फिजा है इस थोड़ा सा सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे ही फारूक भाई दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं तो दोबारा मजीद जो है उसके अपडेट्स कौन से सुनेंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक तजिया आपके सामने पेश कर दूं कि अगर आप देखें कि इन्होंने सबसे पहले जो जिस तरह से मुमताज कादरी की बात हो रही थी, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिश की है कि उनको सजा ना हो, मगर सजा हुई।
پھر دوسرا مطالبہ تھا کہ آفیشیل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شہید جنہوں نے گورنر کو قتل کیا تھا، یہ بھی نہیں ہوا۔ تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ جو آسیہ بی بی کا بھی ذکر کیا انہوں نے، کہ اس کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے، مگر وہ عدالت سے بری ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے، بیرون ملک بھی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد فرانس کے سفارتی بائیکاٹ کی بات تھی، وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے تو اس پر لوگوں کو جمع ہی نہیں کیا تھا، آدھا پاکستان جلا کے بند کر کے کہتے ہیں ہم نے تو فرانس والے واقف جمع نہیں کیا تھا۔ مطالبہ ہی اس سے نہیں تھا۔ نظر یہ آتا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پنجاب میں کھانے کے لیے پالا گیا، اور سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کھانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ سیاسی طور سے یہ بار بار بنا جاتے ہیں، میں بھی اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، اور وہی آپ کنٹینیو کیجیے، آپ سگنل بالکل ڈراپ صحیح۔ ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ نے بسم اللہ۔ بالکل صحیح بتایا کہ اب جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کو قابو کرنے کے لیے، یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ایسا طبقہ تھا کہ وہ مزاروں درباروں تک محدود تھا، عرس کر لیے، اس قسم کی نعتیہ محافل کر لیے، تو وہ اس میں محدود تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دیوبند جو مکتبہ فکر ہے، وہ کشمیر کا جہاد ہو، افغان جہاد ہو، ماشاءاللہ ان کے تو کمانڈوز، امیر اور نائب امیر، اور اتنی ان کی شاباشیاں، اور ان کو اتنے زیادہ فنڈز مل رہے ہیں، تو پھر یہ آہستہ آہستہ جو وہ طبقہ جو تھا، اس نے بھی ایک دو جاگا۔ لوگوں نے کچھ سر اٹھایا، وہ جاگا۔ اور آغاز میں جو خادم رضوی صاحب ہیں، وہ طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں وہ لائے گئے، کیونکہ طاہر القادری صاحب جب آئے ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد، اور میاں صاحب کی حکومت تھی اس کے مخالف، تو اس وقت جو تھے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ایک ایسی شاخ کو تھوڑا سا پروان چڑھایا، نون لیگ نے ہی۔ بعد میں حالانکہ وہی ظاہر ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ جو پروان چڑھاتے ہیں پھر گلے وہ پڑ جاتے ہیں، چاہے کشمیر جہاد کرنے والے ہوں، ایل پی ہو، ایل ایل پی ہو، جو بھی ہو، وہ بعد میں گلے پڑتے ہیں جو بھی بناتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور اب یہ اتنا سنگین معاملہ ہو چکا ہے کہ لیاری جیسے حلقے میں بھی اب ٹی ایل پی کی ایک سیٹ ہے، 20-22 لاکھ ووٹ انہوں نے 2018 میں لیے۔ اب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ یہ جو ایک طبقہ ہے ان کو اپنے ساتھ رکھے، اور گفت و شنید ہو رہی ہے، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں معاہدوں میں، اور یہ اتنی تگڑی جماعت ہے کہ جب مذاکرات کے نام پر وہ انہوں نے ٹیبل پہ آنا تھا، تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم آئیں گے، لیکن اس میں وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید، ہمارے ہاں تو ادھر گئے تھے نا کوئٹہ میں شیخ رشید صاحب، ہم نے ان کی باتیں سنی، اور سارا کچھ جو ہے وہ آؤ بھگت کیا، وزراء جو بھی آئے۔ لیکن اس جماعت نے یہ کیا تھا کہ ان دو مکرو چہروں کو، بقول ان کے، انہوں نے اور بھی بہت کچھ بقول کہا ان جو کے میں چینل پہ نہیں کہہ سکتا، ان مکرو چہروں کو اس اگر ہماری بیٹھک ہوئی مذاکرات کی تو پھر ان کو شامل نہ کیا جائے، اور حکومت نے اس پہ گھٹنے ٹیکے۔ شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان اور ایک دو اور لوگ حکومت کی طرف سے ترجمان ہوئے، وہ قاضی صاحب جو ہے ہمارے چل وزیر مذہب امور۔ بالکل تو ایسے۔ یہ اتنا تگڑا پن جو ہے وہ اب ہے، اور اب ہم یہ ایک خواب دیکھیں کہ آج ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب کی، عمران خان صاحب کی، اور ان لوگوں کو سزائیں مل جائیں گی۔ ایک جملہ اور کہہ کے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو 10 سال پہلے واقعہ ہوا تھا نا سیالکوٹ میں، 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، ایک ٹی وی چینل پہ ان کے چچا کا انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ساری فوٹیجز، سارا معاملہ تھا سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، انہوں نے پھانسی جو ہے وہ برقرار رکھی، یعنی سزائے موت برقرار رکھی۔ ہائی کورٹ سے جب سپریم کورٹ میں وہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس غالباً افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے پہلے تو دہشت گردی کی دفعات ختم کی ان قاتلوں کے لیے، اور دہشت گردی اور کسے کہتے ہیں، سر عام قتل کرنا کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ لیکن جو معاملہ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک پہنچا تھا، اور اس کو جو کتو ہونا چاہیے تھا، پہلے ان کی تمام دہشت گردی کی دفعات ختم کی گئی، کیس کمزور ہوا، اور پھر جو فوٹیجز کی شہادتیں تھیں، جو لوگ ان کو مار رہے تھے، لاشوں کو لٹکا دیا تھا، اس تمام فوٹیجز کو انہوں نے شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی یا تو عمر قید میں ہیں اور کچھ بری ہو گئے۔ یہ ان 2 نوجوانوں کا چچا بتا رہا ہے جو اس کیس کا مدعی تھا۔ تو آج ہم کیسے خواب دیکھ لیں کہ آج آرمی چیف ملے اور پرائم منسٹر ملے ہیں اور یہ انصاف دیں گے؟ یہ دیکھیے گا وہ ساہیوال والے واقعے کی طرح خان صاحب بالکل قطر ایسے۔ چلے جائیں گے، اور مدعی بچارے کہیں گے کہ نہیں ہمارے لیے بس وہ سب اچھے ہیں، سب ادارے اچھے ہیں، ان سے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ تو جی اب آپ فرمائیے بھائی۔
دیکھیں جناب علی، میں نے کہا نا کہ اس کے پیچھے ایک پوری فکر موجود ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ واقعے کو ٹالنے کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سوچیں کہ میرے چند سال رہ گئے، میں اس کو ٹال دوں۔ دوسرے آرمی چیف سوچیں کہ میری ریٹائرمنٹ میں اتنے سال رہ گئے، میں ٹال دوں۔ اگلا آنے والے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گا، میں ان سے بھڑ کے کیا کروں گا؟ میں اپنا ٹائم نکال دوں اس کو۔ اور اس ورنہ اگر اصولاً اگر چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو، اس کی جڑیں پاکستان سے کھود کے نکال دی جائیں، تو لال مسجد کی ویڈیوز ابھی بھی گردش کر رہی ہیں، نئی ویڈیوز ہیں بالکل۔ اور نئے ایک مولانا صاحب کی بھی ہیں جو وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ فسبا جو ہے وہ سب نبی فختلو، اور اس کے اوپر وہ نعرے لگوا رہا ہے۔ یہ ابھی بالکل تازہ ہے، ان کو کیوں بالکل نہیں صحیح. پکڑا گیا؟ وہ کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وائرس کو ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ چند لوگ آپ سے ہاتھوں سے نکل کے، جب آپ اتنے سارے پالتے ہیں، 8 سے 10 لاکھ لوگ ہیں، تو سب تو آپ کا کہنا مانیں گے نہیں نا۔ آپ ان کے چند لیڈروں کو صحیح بات. فیڈ کرتے ہیں، اس میں سے چند لوگ غلط واقعات کرتے ہیں، ان میں سے دو چار کو پکڑ کے پھانسیاں گو کے دے بھی دی اگر فرض کریں، تو فکر کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ یہ اس کی فائل بند کر دی جائے گی کہ جی فلاں نے یہ سب بیانات دیے تھے، لاٹیاں ماری تھی، 4 لوگوں کو سزائے موت دے دیتے یا عمر قید دے دیتے، اور یہ چیپٹر بلکہ کلوز ہو مصطفی گیا۔ بھائی اس میں، مگر بلکہ یہ جس تنظیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان کے کسی ترجمان نے انہوں نے کہہ دیا ٹی ایل پی کی طرف سے مذمتی بیان آ گیا، تو اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے. لیجئے جی، ٹی ایل پی کا خامخواہ وہ نام لے رہے ہیں، وہ انہوں نے تو ہاں مذمت بھائی کر نا، دی اس واقعے کی. تو مذمت مذمت کر کرنے دی سے تو کیا وہ پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کیا؟ جی. مذمت کوئی کر ہی نہیں سکتا اس میں، کیونکہ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ادھر، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ایک پورا تسلسل ہے، یہ ایک فکر ہے۔ اس میں 8 10 لاکھ لوگ خانقاہوں سے نکال کے، جو تسبیحاں پڑھ کے جن پکڑ لیتے ان کو لایا گیا ہے کہ جن پکڑنا چھوڑو، یہاں پر پیسہ بٹ رہا ہے، ادھر آؤ۔ تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کے دوسرے جماعت والوں کے لوگ امیر بنے گھوم رہے ہیں، کشمیر کے نام پہ او. لاشیں بیچی جی جا رہی ہیں، فلسطین کے نام پہ فنڈ کھائے جا رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ تم کا خانقاہ میں بیٹھ کے جن قابو کر رہے ہو، تم ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو صحیح یہاں بات. کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، جی میں آ تو گیا. یہ جو املی کی چیئے پڑھ رہے ہو، اس کی جان جی چھوڑو، ادھر آؤ۔ تو ان کو نہیں، وہ تو لایا گیا ہے۔ منافع میں رہ گئے بھائی. ہاں اب تو ماشاءاللہ وہ ہاں دیکھیں آپ کو تعداد میں زیادہ تھے. کال لیتے ہیں، کال کا آغاز کرتے ہیں، اور کال کریں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ طبقہ آ گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ دونوں بھائیوں کو۔ جی مہربانی. بہت ہی وعلیکم میں السلام حسن ورحمۃ بولتا اللہ۔ ہوں دن سے۔ جی حسن بہت صاحب. ہی افسوسناک واقعہ ہوا، مگر جیسے بھی موسوی صاحب نے فرمایا کہ اس کی جڑ دیکھنا چاہیے۔ جی ہاں. اب آپ یہ دیکھیں، جو تنظیم تھی، جو ان کے سربراہ تھے جو چلے گئے، جی. انہوں نے توہین رسالت کی، ہوں. اور جس کو لوگوں نے کیسے نظر انداز کر دیا۔ صحیح. معاذ اللہ اس شخص نے کہا، جس کی آج تک یوٹیوب پہ پڑی ہے، کہ امام حسین پہ رونے والا کمینہ ہے، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ جی رہا ہاں. ہے، جی مجھے ہاں. کہنا چاہیے۔ جی ہاں. اور یعنی کہ اس نے کھلم کھلا توہین رسالت کی، ہوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صلی اللہ علیہ کتابوں میں وسلم۔ لکھا ہے، کہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب وہ حضرت جبریل آئے اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، کہ رسول اللہ نے مٹی دکھائی، اور امام حسین موجود تھے، جو کہ شہادت ہونے والی تھی، رسول اللہ روئے۔ جی ہاں. جی ہاں. اور یہ شخص بالکل صحیح. یہ پورا معاشرہ تباہ ہوگا یہ۔ صحیح. صحیح. بہت شکریہ حسن صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے. تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات. ناظرین معذرت کہ گھروں سے یہ بھی پروگرام ہو رہے ہیں. تو جی، تاریخ سے سب واقف ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا جی چاہے، اور یہ 1400 سال پہلے کی تاریخ تو نہیں ہے، یہ تو سب آن ریکارڈ موجود ہے. وہ کہ وہ بھی ریکارڈ موجود ہے، لیکن اس سے لوگ بچ محمد بن سکتے ہیں. جی. محمد بن ابی بکر کو، محمد ابن ابی بکر کو اونٹ کی کھال میں کس نے جلوایا تھا؟ صحیح. جناب زہرا سے رسول اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ لے کر کس نے آگ کے بھٹے میں ڈالا تھا؟ ہوں. تو ابھی منہ نہ کھلوائیں اور زبان نہ کھلوائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا ادھر۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے اور ایک تسلسل ہے۔
ہم بات کرتے ہیں صرف پاکستان کی. ہم نے پوری بالکل امت مسلمہ پہ ہم بات نہیں کر پائیں گے. ہم بات کریں گے پاکستان کی. پاکستان سے اگر اس کو صاف کرنا ہے تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو پکڑیں اور سر عام پھانسیاں دیں اور لال مسجد جیسے دہشت گردی کے اڈوں کو بند کریں. 22-23 کروڑ عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کالر لے لیں، پھر میں بات کرتا ہوں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں کہ جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بم ہے وہ پوری طرح تیار ہو کے جوان ہو چکے ہیں. جی تو مجھے بتائیں کہ زرداری کی حکومت میں ان کی بہت بڑی پوزیشن تھی اور ایڈوائزر بھی تھے زرداری کے لیے. ٹھیک. اور اس وقت کی حکومت کے دوران رحمان ملک کے دور میں ہر صبح کا سورج کبھی طلوع ہی نہیں ہوا کہ ایک بم بلاسٹ نہ ہو پاکستان میں. ٹھیک. تو یہ اس طرح کے ایٹم بم جب یہ وزیر ہوں گے تو پھر بم تو پھوٹیں گے پاکستان کے اندر. صحیح ہے. تو عمران خان نے دائیں بازو انہی کو بنایا ہوا ہے. اور کراچی کے اب یہ جو ٹاور گرائے جا رہے ہیں، کراچی کے بزنس کو ایک بڑے منظم طریقے سے، لوگوں کے بزنس، لوگوں کے کاروبار بڑے منظم طریقے سے صحیح ہے بہن. وزیر قانون ہے یہ سارے تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کے جو کراچی کے کاروبار ہیں سارے جو کچھ بھی ہے لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر یہ مافیا کس کے ہاتھوں میں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں دے کر ایم کیو ایم بدلہ لے رہی ہے. اور لیکن یہ دونوں بندے جو ہیں وہ بظاہر پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. فواد چودھری بھی، فروغ نسیم بھی. یہ جو ہے فروغ نسیم یہ کراچی کو بالکل تباہی کے دہانے پر بالکل یہ ان کی صفات آپ نے صحیح بتائی ہیں، لیکن جو بظاہر آپ کو تھوڑا سا آپ بھی اپنی سیاسی شعور کا تھوڑا سا اپنا کھنگالیے نا کہ فواد چودھری اور فروغ نسیم کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ ان کو جہاں حکم ہوتا ہے وہ وہاں اپنا بیٹھک لگا لیتے ہیں. وہ ایسی کوئی بات نہیں. نہیں وہ مطلب بڑے منظم طریقے سے کراچی میں تباہی پھیلائی جا رہی ہے اور ہم نے گدوں کو اوپر اٹھا لیا. انسان نہیں ہے یہ گدے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. تو صحیح ہے ایک معنوں میں کہ لیکن بٹھانے والے اور ہم پہ سوار کرنے والے جو ہیں وہ اگر اسی کرتے رہیں گے. ایک موسیٰ بھائی ایک جو چیز ہوئی تھی مجھے یاد ہے جو آسیہ بی بی جب فیصلہ آیا اور اسی قسم کے دھرنے ہوئے تھے تو اس وقت ان دھرنے والوں کی قیادت نے کہا تھا کہ بھائی اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں یا وزیر اعظم ہیں ان کے بھی تو کوئی خانسامہ ہوگا، ان کا بھی کوئی باورچی ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا، تو وہ بھی ممتاز قادری والا فیل کرے اور رتبہ پائے. تو جب اس حد تک معاملہ ادھر ادھر پہنچ گیا تھا ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے قائدین کو گرفتار کیا اور ان کے 600 صفحات پہ مبنی معافی نامے آئے ان لوگوں کے، اور وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں اپ گریڈ ہو کے ماشاءاللہ وہ سب نہلا دھلا کے وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور وہ واپس آئے. تو اگر ہماری قیادت، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ عام بندہ مرا یہ بھی شور ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ سری لنکن شہری نہ ہوتا تو اتنا شور بھی نہیں ہونا تھا. ابھی پچھلے ہفتے چارسدہ میں اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے، ایک بندے کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے اور وہ تھانے جلا دیے گئے ہیں. وہ کوئی بات کر رہا ہے اس معاملے میں؟ اسی طرح توہین مذہب کے نام پہ ایک بندے کو گرفتار کیا، تھانے میں لے گئے، لیکن وہ جتھا آیا انہوں نے تھانوں کو جلا دیا. اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ ہم بات کریں سری لنکا کے حوالے سے، فیٹ اف ہے، بین الاقوامی طور پہ ناک کٹ گئی ہے، پورے میڈیا پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ برے الفاظ سے لیا جا رہا ہے. اس وجہ سے کل اعزاز بھی دیا جائے گا عمران خان کو، ورنہ وہ تو بلیک میلرز کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. وہ تو جو مظلوم ہے ان کے سامنے بلیک میلرز ہیں وہ تو. جی دیکھیں پورا انہوں نے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہمارے یہاں کھیل ہے نا کہ ایک تنظیم بناؤ دوسری کو کھا لے، یعنی یہ جو سانپ اور نیولے کا اور یہ مگرمچھ تیار کی جاتی ہے نا کہ ایک اژدہا بنایا، وہ چھوٹے سانپ کو کھا گیا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس سے بڑا لائے وہ اس کو کھا گیا. اس کھیل نے ہمیں پاکستان کو اس کی روح پہلے ختم کی، اس کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں پاکستان اس وقت کس میدان کے اندر ہے؟ کس میدان کے اندر ہے؟ ذرا نوم چومسکی کا بیان پڑھ لیں جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اٹھنا شروع ہوا تھا اور ترقی کی راہ پر
پھر اس میں سے اس کی روح نکال دی گئی، اور اب سائنسدان کے بدلے وہ جب مولویوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہاں سے خودکش اور اس طرح کے لوگ اور یہ اپنی زبو حالی کی راستے پہ چل دیا۔ تو یہ جو دنیا بھر کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے کبھی گنے کا رس نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ دیکھا ہوا قریب سے؟ بار بار گھماتے ہیں نا تو بعد میں وہ اس میں نیمبو رکھتے ہیں کاٹ کے، یعنی بس اب جب کام ہو چکا ہوتا ہے نا کہ اب اس میں سے اب اس کا برادہ رہ جائے گا تو وہ آخر میں نیمبو رکھتے ہیں تھوڑا ٹیسٹ کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بار بار نیمبو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا جوس نکالا جا رہا ہے، اور وہ جوس پھر باہر سے آتا ہے، امداد کی شکل میں آتا ہے اور باہر ہی چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں نہ روڈیں بن رہی ہیں، نہ لوگوں کے اوپر سے مہنگائی کا طوفان ان کے اوپر ہے۔ یہ اتنے سارے لوگ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ 22-23 کروڑ لوگ ہیں جو آفیشل کہہ رہا ہوں، ان آفیشل تو اس سے بڑی زیادہ تعداد ہے۔ یہ بھاگ کے بیچارے کہاں جائیں گے جن کو آپ نے پنجرے کے اندر بند کیا، اور ان سے جو ہے وہ اس وقت کراچی کی یہ حالت ہے کہ چوراہے کے اوپر ٹریفک پولیس کھڑے ہو کے لوٹ مار کر رہی ہے، اگلی جگہ پولیس کی موبائل کھڑی ہے، جن کو گاڑی کاغذات دیکھنے بائی لا جو کہ اختیار نہیں ہے ان کا، یہ کام ٹریفک پولیس کا ہے، وہ بھی چیک کر رہے ہیں، جو ان سے بچتا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچرے کا ڈھیر ہے جس کو 20 سال سے پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا ہے۔ اس کے بعد جو نواز شریف نے گرین لائن بنائی تھی وہ آج تک مکمل نہیں ہوئی، کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی نہیں ہے، پانی کیا ہے کہ جی ٹینکر بھر کے جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، نارمل پانی نہیں آ رہا ہے، جو نارمل پانی ہب سے آتا ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے، اس میں بھی سرکاری ادارہ ملوث ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ یہ حالت ہے۔ تھانوں میں جائیں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو نام نہیں لکھ سکتے، وہ آپ سے جو ہے وہ میز کے اوپر پیر رکھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ حشر ہے، جو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں نا، وہ صرف پاکستان ہی نہیں، وہ ان کے دل سے اسلام بھی اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک بھیانک شکل ہم دکھا رہے ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے خدا کے واسطے جو کرنا ہے جہالت، اپنی جہالت کے نعرے پہ کرو، رسول اللہ کا نام نہ لو، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو یہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی مارکیٹ بھی گر رہی ہے اور اسلام کے چہرے کو بھی داغدار کی جا رہا ہے۔ اور یہ پورا اموی کام ہے، یہ بنو امیہ کی باقاعدہ ایک فکر کے تحت، باقاعدہ ایک پوری فکر ہے اس کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ لاکھ کہیں اپنے کو کسی بھی مکتب سے جوڑے، یہ کام ہے ہی بنو امیہ کا، اور یہ اسی خط اور اسی فکر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، صحیح کالر لے رہا ہے، مطلب ہماری بہن دوبارہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی میں صرف سوری، میں وہ آپ نے ایک دم سے میری کال وہ ڈراپ ہوگی تو جی جی میرا پوائنٹ تھا کہ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے یہ خود گورنمنٹ کے ہاتھوں، گورنمنٹ کے انہوں نے کروایا ہے، ٹھیک ہے، افراتفری یہ پھیلا رہے ہیں، ناکام تو ہو چکے ہیں یہ خود، ٹھیک یہ ہے، سب انہوں نے خود کروایا ہے، شور مچا رہے ہیں۔ مطلب اتنی، میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر کرسچن نے اپنے کاروبار بنائے ہیں، کرسچن لوگوں نے، انہوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کاروبار کھولے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان سب ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی، میرا خیال ہے میری جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میں نے کبھی کسی کرسچن کے خلاف کوئی نفرت وہاں پر نہیں دیکھی، وہ اتنے آرام سے صحیح اتنے ہے۔ سکون سے اپنا کاروبار کرتے یہ ہیں۔ کون سا علاقہ ہے بہن جو یہ ہماری شدت پسندوں کی نظر میں نہیں آیا، یا وہ کوئی ہے پاکستان کی سرزمین پہ یہ علاقہ؟ شاید پاکستان کا اینٹی پاکستانی تو اس کو نہیں سمجھیں گے کہ واقعی یہ سچی نہیں بات نہیں، ہے۔ یہ نظر نہ لگ جائے، میں واقعی یہ پاکستانی ہوں، میں آئیڈیل تو یہی ہے۔ پاکستان سے محبت کرتی ہوں، اور میں جھوٹ تو، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی کسی کے لیے جھوٹ نہ بولوں، نہیں نہیں، اچھی مجھے بات پتا ہے۔ ہے، اور کبھی کوئی کسی کرسچن کے ساتھ کسی زیادتی نہیں کی۔ یا یہ میڈیا، جو پورا میڈیا جو ان عمران خان نے اور اس کے آگے پیچھے جو گنڈے اور جو جان کے چور اور ڈاکو جو اس نے جمع کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے، یہ سارے خود یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، کراچی کو بھی تباہ کر رہے ہیں، کراچی میں ایران بھی شامل ہے کراچی کو تباہ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ تو موسی بھائی بتائیں گے ایران شامل ہے کہ نہیں۔ چلیں، لیکن یہ ایک چیز میں اس پر خوش ہونے کی بات ہے کہ جو کرسچنز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں مل جل کے رہ رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہی رہتے رہیں۔ اور اسی قسم کی خواب دیکھا تھا جب علامہ اقبال نے ملک بنایا کا خواب دیکھا، اور جو قائد اعظم نے اس کی تعبیر کی، تو یہ اسی قسم کا تھا پاکستان، لیکن بعد میں پھر جس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ایک اور کال لے کے پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی محترم نقوی صاحب، خیریت سے ہیں سر؟
बस वो वैक्सीन लगवाई थी ना, तो उसकी वजह ओ बुखार हो गया दोबारा, यही तीन बात दिन है। अच्छे से साथ उन्होंने वो भी लगा दी, फ्लू की भी, अच्छा अच्छा, नहीं ये वैक्सीन है बाज औकात हो जाता है। वो डबल एक्शन हो गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलें हिफाजत के लिए ही है ना, 4 दिन की बीमारी बेहतर है खुदा न खास्ता कुछ और हो जाने से। हाँ नहीं, बहुत अच्छा अच्छा, होगा। और मैं तो सबसे कहूँगा कि भाई मैं तो जाना है, जी हाँ जी हाँ, पहले जान बचाओ फिर और की बात करो। जी हाँ तो ये वैक्सीन अगर आपको सहूलत मिली है जी हाँ, तो लगवा दो। यहाँ तो सारे लगाने वाले हैं, वहाँ से 12 खत्म की वैक्सीन गैप करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो अभी आप बात हो रही थी जी सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक्य जो सियालकोट का हुआ है। गुरु भाई जी एक अगर मिनट दे तो मैं एक छोटा सा वाक्य पेश करता हूँ आपसे, जी जरूर। जो वहाँ पे हुआ था। कुछ चंद साल पहले की बात है कि वहाँ गुजरा वाले करीब एक गाँव है ख्याजी, वहाँ पे एक हेड टीचर थे स्कूल के। तो आदमी बड़ा असूल का था। वो किसी दोस्त भाई रिश्तेदार का किसी बच्चा भी अगर स्कूल में दाखिल होता है वो कहता जी टेस्ट दें, अगर टेस्ट में पास हो जाए तो मैं इंशाल्लाह उसके स्कूल में दाखिल कर लूंगा। ठीक, लेकिन वो सिफारिश नहीं दूंगा इसलिए कि फिर स्कूल का मयार नहीं रहेगा और बच्चे भी जो है ना वो फिर उस तरीके से नहीं पढ़ते इस तरीके से होने चाहिए। ठीक, तो उसके गाँव का उसके मोहल्ले का ही समझो आज एक रिक्शा ड्राइवर था। वो उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई मैं आपका मददगार हूँ, मेरे बच्चे को दाखिल करूँगा, कभी मैं टेस्ट दूंगा, सही, अगर पास हो गया तो इंशाल्लाह मैं उसे दाखिल कर लूँ। ठीक, तो वो कहने लगा जी ठीक है, बच्चे ने टेस्ट दिया, वो फेल हो गया। तो उसने कहा भाई सॉरी मैं तो अब नहीं कर सकता है। उसने ग्रज दिल में रखा। तो जो टीचर था ना वो सूरह यासीन की ज्यादा तिलावत करता रहता था। ठीक, अब वो घर में बैठा सूरह यासीन पढ़ रहा था तो साथ चूल्हे पे ना उसने रखी हुई थी चाय की केतली। वो उठ के ना तो चाय की केतली से चाय निकाल रहा था नीचे झुक के। वो रिक्शा ड्राइवर गली से पैदल गुजरा, उसने जब देखा ना दरवाजे पे पर्दा सा होता है आपको पता हमारे इलाके में, जी, तो उसने देखा तो वो झुका हुआ था चूल्हे पे। तो उसने शोर मचा दिया, देखो जी हेड टीचर जो है ना वो कुरान को जला रहा है। और उसने शोर डाल दिया ताकि वो मस्जिद में जा तो उसने स्पीकर पे भी ऐलान कर दिया। अब दुनिया उठ खड़ी हुई, उन्होंने जनाब आप उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया जी, अब वो कह रहा है मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, आप कैसी बात करें, मैं मुसलमान हूँ, क्या हो गया आपको? नहीं, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। खैर पुलिस आई, उसे पकड़ के हवालात में ले गई। अब उन्होंने क्या किया, उसने मस्जिद में ऐलान करवाए हुए, सारी गाँव के मस्जिदों में ऐलान करवा दिया। लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने जाके हवालात से उसे निकाल के ना मारना शुरू कर दिया। वहां से एक ट्राली गुजरी थी ईंटों की, वहां से ईंटें उठा के उन्होंने उसे मारी, वो मर गया। अब उसकी टांग पे रस्सी बांध के पूरी सड़कों में खींचते रहे। आज ये कि आखिर में पुलिस ने उसे छुड़ा के लाहौर में आनी साहब में जाके दफन किया। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, पहली बात तो ये है चलो ये तो श्रीलंका से था, ये तो उर्दू भी नहीं जानता था, अरबी भी नहीं जानता था, ये तो मेहमान था हमारा जी, वो तो मुसलमान था, कुरान हाथ में रखा हुआ यासीन पढ़ रहा है, उसके साथ क्या होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम के ठेकेदारी हमने ले रखी है, जो जिनको नमाज भी पूरी नहीं आती, जिनका वुजू भी करने का तरीका नहीं आता, क्या ये ठेकेदारी उनके हाथ में दे रखी है? सही बात। और जब नहीं दे रखी तो क्या जिनके ये परवरता है, पैदा करता है, जिन्होंने इनकी परवरिश की है और जो इनको अपना अलग घर बना के इनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, क्या उनके लिए जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं, जिन्होंने यहाँ तक बात पहुंचा दी है दीन की। मैं पिछली पूरी तारीख नहीं कराऊंगा इसलिए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी तारीख में तो ये है कि मेहमान का एहतराम करो। तो हज़रत मुस्लिम अकील जब गए थे तो मुसलमानों ने क्या काम किया था उनका, क्या इज्जत की थी? ये मैं पिछली तारीख पे नहीं जाता। सही। मैं आज सवाल करता हूँ अपनी कौम से, मुसलमानों से, कि क्या कोई घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान की ये इज्जत करते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेहमान का एक बात। दूसरी बात ये है कि जब वो श्रीलंका से आया था तो श्रीलंका के तो पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है, तो वो यही सोच के आया होगा ना कि मैं कितना किया आपका मुल्क में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर मैं काम करूंगा, मैं एक अच्छी नौकरी लेके जा रहा हूँ, मैं मैनेजर की शर्त, तो वो कई आते हैं उम्मीदें और खुशियां लेके साथ आया होगा।
बेशक उसके घर वालों ने, उसके बच्चों ने उसे जब भेजा होगा तो वो खुश होंगे ना कि हमारा बाप जो है बाहर जाए। अब हमारा कोई आदमी यहाँ से, हमारा बच्चा यहाँ से हाँ, इंग्लैंड आ जाए या अमेरिका जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल बच्चा सही। लेकिन वो यही खुशी श्रीलंका में उसके वालदैन, उसके बच्चे बीवी यही सोचते होंगे ना कि हमारा बाप पाकिस्तान जा रहा है और वहां जाके नौकरी कर रहा है और वो बाहर जा रहा लायक आदमी है, इसलिए उन्होंने पढ़ा लिखा के इसलिए भेजा था कि वहां जाके तुम्हारी दाल चला दी जाए। डब्बे में राख भेज देना, सही क्या बात। इसका कोई है, कोई इसका सोचने वाला, पूछने वाला, देखने वाला? सबसे पहली बात तो ये है, आप मूसी भाई मुझे आप जो आते हैं आप आपकी मिसाल देते हैं, कराची की देते हैं, पंजाब आपको नजर नहीं आता, केबीसी आपको नजर नहीं आता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब रियासत मदीना के हासिल करने के लिए कंटेनर पे 120 दिन खड़े हो गए तो ये कहा था कि दरिया के किनारे कुत्ता मरे तो मैं जिम्मेदार होता है, और मसाले देते थे हजरत उमर की अल्लाह ताला की। तो आप वो कहाँ गई वो मसाले, कहाँ गए वो रियासत मदीना वाले, कहाँ गई वो रियासत मदीना के लोगों की हालत ये है। और ये ग्रुप भी सुना है कि वो ही है कि जिनके आगे इन्होंने हुकूमतें भी हथियार डाले हुए पहले ही उनके साथ। तो आप इन चीजों का मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब पूछता हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो आपकी मेहरबानी। सही है नकीर साहब, बहुत मेहरबानी, कॉल का शुक्रिया, अल्लाह आपको मजीद सेहत दे। जी बात सच है जी हाँ, और इस मामले में जी हाँ, दोनों सवालों के मैं इसके ऊपर जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी बहन ने कहा कि कराची को तबाह करने में ईरान का हाथ है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए बात होती है, एक होता है बुग़्ज़ का इजहार करना और एक होती है दलील से बात करना, दो में बहुत बहुत फर्क है ना। तो तबाह वो करेगा जिसका हरीफ हो। ईरान पाकिस्तान का कराची उसका जो है वो तजारती हरीफ नहीं है, कभी से नहीं है, वो उसके जोग्राफिया में नहीं आता। पाकिस्तान का कराची का जो तजारती हरीफ है वो अरब ममालिक है। सबको मालूम है कि अमारात की क्या हालत थी और कराची उस वक्त कितना डेवलप था, ये सबको पता है। और उसके बाद किस तरह से कराची के अंदर मदरसे खोले गए और उनकी पूरी चेन, मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तान का मीडिया मोसे भाई, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है ना, गुलभूषण का और उजैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट भी थे, तो कुछ हद तक देखिए बलोच आधा बलोचिस्तान ईरान में है, आधा बलोचिस्तान पाकिस्तान में है, आधा ईरान के अंदर जो सूबा आवाज है अरब स्पीकिंग है, ठीक है। उनके आधे खानदान उधर इराक में है, आधे इधर है। कुर्द इसी तरह, कुर्द सारी सरहदों के ऊपर है, आधे टर्किश है, आधे शामी है। नहीं, वो तो पक्के नेशनल है ना, जैसे हजारा है वो अफगानिस्तान में भी है, लेकिन तकरीबदार जो है वो उनका उधर से आना थोड़ा सा राहदारी होती है। ईरान जो लोग जाते हैं वो पासपोर्ट में नहीं जाते, वो उनका एक मुआहिदा है, चूंकि आधा आधा बढ़ चुका है, आधा पाकिस्तान के पास है, आधा ईरान के पास है, तो एक पेपर दिया जाता है, पीस ऑफ पेपर के ऊपर वो ईरान जाके सफर करते हैं। और जब जिस तरह से रॉ वगैरह ने इसके अंदर क्लाइम किया तो उन्होंने बाकायदा उसको, वो थोड़ी शक्ल से पहचानते हैं उजैर बलोच कौन है, वो क्या जाने कौन है उजैर, ये किस आदमी का नाम है, कौन है ये। अगर आपकी पहचान आपके पासपोर्ट से होती है ना कि भाई ये अली मुस्वी साहब है, ये फारूक साहब है, ये इनकी तस्वीर है, ये इनका नाम है। अगर मेरे नाम की जगह पर कुछ और नाम डाल दिया जाए और मैं जालसाजी से बनाया गया वहां पे, आपके जालसाजी से वहां पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के नाम से मुख्तलिफ पासपोर्ट इशू करके उनको भेजा गया और वहां से बुलाया गया फंसाने के लिए। मैं तो बिल्कुल सामने से एक मंतकी बात कर रहा हूँ कि क्या ईरान में, हालांकि ईरान का यहाँ कोई बैठ के उनका डिफेंडर या नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन सरकारी तौर पे ऐसे कोई शवायद नहीं है कि जिस तरह से गलत बात पकड़ी जाएगी, हाँ गलत बात पकड़ी जाएगी तो मैं कहूँगा बहरहाल मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की ही हिमायत करूंगा, गलत बात जिसकी होगी मैं कहूंगा। मगर यहाँ पर सियासी हरीफ या तिजारती हरीफ ईरान का कराची कभी से नहीं रहा, ये रहा उनका जिन्होंने मदरसे खोले। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का स्टेट मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स कह रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठ के पाकिस्तान के इसको रिपोर्ट कर चुके, ऑन रिकॉर्ड है ये कि पाकिस्तान के अंदर मदरसों का जाल किसने फैलाया और एक एक गली गली पैसा कहाँ से आता है, वो लोग हैं जिन्होंने कराची को तबाह किया। अब तासुब में अंधा होकर तो कोई कुछ भी कह सकता है, इसकी कोई जो है वो इसकी कोई, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। दूसरी बात जो आप सियालकोट वगैरह और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं जो एक मुसलमानों के ऊपर एक पूरी दुनिया के अंदर ये बार बार होता है, एक जिल्लत का सबब है,
خدا کی قسم یہ وہ ذلت کا سبب ہے، جب تک آل رسول سے آفیشل معافی نہیں مانگی جائے گی یہ ذلت کے بادل نہیں ٹلنے والے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ورنہ قرآن کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات اتنی کثرت کے ساتھ بیان نہ ہوتے کہ کس طرح صحرائے سینا میں اور کہاں کہاں کس کس طرح سے خدا نے گھماتا رہا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں عبرت کے لیے بیان ہوئی تھی، ہم نے ان کو جو ہے وہ صرف ایک قصے سمجھ کے اور اس کی تلاوت کر کے اس کا ثواب حاصل کرنے کی حد تک رکھا، حالانکہ اس کے اندر یہ عبرتیں موجود ہیں، ان سے عبرتیں لی جائیں۔ آج تک جناب زہرا پہ دروازہ گرانے کی آفیشل معافی نہیں مانگی گئی، آج تک آل رسول کے گھر جلانے کی، ان کے ساتھ نمک حرامی کرنے کی، ان کے ساتھ دغابازی کرنے کی آفیشل معافی مسلمانوں نے نہیں مانگی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کی سبب بنے ہوئے۔ دوسری بات تیزی کے ساتھ نقوی صاحب کے جواب دے کر کراچی کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اول تو میں وہاں کا ہوں، اس لیے وہاں کے حالات بہتر جانتا ہوں، دوسری جگہ میں پشاور اور اخوڑا کھٹک نہ میں گیا ہوں نہ میں حالات جانتا ہوں، اور دوسری بات کراچی کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں میرے محترم بزرگ نقوی صاحب، کراچی پورے پاکستان کو 70% ٹیکس دیتا ہے، پالتا ہے، کراچی برباد ہو جائے گا پورا پاکستان برباد ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کسی شہر سے کسی قومیت سے جو پاکستان اس میں آتی ہے، میں تمام انسانوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں قومیت اور اس چکر میں پڑتا نہیں ہوں۔ بہت امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کراچی ٹھیک کر دے تو آپ کو یہ موقع ہی نہ دے 30-40 سال سے اگر ہاں تو تعریف کریں گے۔ جی بالکل، چلے میں کال لیتا ہوں پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، جی مولا علی مدد بٹ صاحب، اشتیاق بٹ صاحب، موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علی السلام مدد۔ جی شکریہ۔ تو آپ دونوں کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد کے صدقے سے صحت تندرستی آپ کی فیملی کی سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ فاروق بھائی 2 سے 3 منٹ دیجیے گا۔ جی جی، نام یہ میرے جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے، اختلاف کرے میری بات سے اس کو حق ہے، بالکل میں انشاءاللہ محمد اشتیاق بٹ اس کا میں خود ذمہ دار ہوں، لائیو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم منافق ہو۔ ٹھیک ہے، تم وہی مسلمان ہو جب مکہ فتح ہوا تو مولا کائنات کی ہیبت سے ڈر گئے۔ ہاں میں یہی کہوں گا، بالکل صحیح، مولا کائنات کی ہیبت سے ڈر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تم معاویہ کے ماننے والے ہو، تم وہی ہو انہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہذیان بولا تھا، لعنت ہو تمہاری شکلوں کے اوپر، تم نے ہذیان بولا تھا، تم نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ میں حکومت بنانے کے لیے چلے گئے تھے۔ تم وہی ہو جنہوں نے پاک زہرا سلام اللہ کا گھر جلایا، تم وہی ہو محمد بن قاسم والے جو آج پاکستان کے اندر ہمیں بھی پڑھایا گیا کہانیاں بنا کے ایک عورت کی آواز پہ لعنت ہو تمہاری زندگیوں کے اوپر۔ جب جی ایم سعید نے کہا تھا یہ ڈاکو تھا، یہ سعیدوں کا قاتل ہے، تم نے اس کو غدار کہا۔ آج بات ثابت ہو گئی نا فاروق بھائی، تم قاتل ہو، تم نے محمود غزنوی کو ہیرو بنایا، تم نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا، تم نے ہارون رشید کو جو ہے نا ہیرو بنایا۔ یہ سارے ہیرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قاتل ہیں۔ اور یہ بات سوچ لے پاکستانی قوم، خدا کی قسم میرے جذبات نہیں ہے، جب ان کی لاشیں میرا امام نکال کے باہر لٹکائے گا نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ کھوپڑی ہے نا 2-2.5 کلو کی، اس کے اندر اللہ نے ایک دماغ رکھا ہوا ہے، یہ سوچ کے بات کریں کہ آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، بھارت نے حملہ کیا، ایران میں لبس ہے، خدا کا خوف کرو، تم خود قاتل ہو، تم خود مسلمان قاتل ہو۔ آج ہمیں شرم آتی ہے فاروق بھائی، کیا کہیں، کون سے مسلمان ہیں ہم تو محمد اور آل محمد کو ماننے والے، آپ جو چاہیں ہمیں کہیں، ہم وہی ہیں محمد اور آل محمد کے ماننے والے، ہم ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، وہ آپ کے پہلے ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے، انہوں نے پاک زہرا سلام اللہ کو تنگ کیا، یہ اسی کے پیروکار ہیں۔ ایک بابا آیا، اس نے ایسی جڑیں لگائی، میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک سکول کے اندر ایک ملوٹا بچوں کو یہ نعرہ لگوا رہا ہے، سر تن سے جدا سر، کون زندہ ہے؟ ریاست ناکام ہو گئی ہے، بالکل زیرو۔ ایک وہ ادھر کا بابا جو انکو والا بابا ہے، آج اس کا بیان دیکھا آپ نے کہ بچے پہ وہ جذباتی ہو گئے۔ تو خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو، اس ملک کو بچاؤ، یہ بچنے والا اب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے فاروق بھائی جذباتی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں بڑے حوصلے سے بات کرتا ہوں، جب ان سے بات کی جائے نا کہتے او جی یہ تو اولیاء اکرام کی سرزمین ہے،
ये नबी का सदका मिला है, काबे से बड़ा कौन है? मेरे आका नबी इब्न तालिब अलैहिस्सलाम का यहाँ रुकना है, इससे बड़ी कौन सी जमीन है? नजफ करबला से बड़ी कौन सी जमीन है जो आप कलमे की बुनियाद के आप लोगों को ज़िबा किए जा रहे हो? खुदा का खौफ करो, अब आप बचने वाले नहीं है। मैं आपको खुदा की कसम ये मैं सही कह रहा हूँ, आप इसमें शामिल है सब लोग। अगर इनके गरीबानों को वो बोसी भाई की बात यही है, ना हाथ डाला गया, आज देखें वो बाबा चला गया, उसका वो पुत्र आ गया, वो पकड़े तो कौन ला रहा है आगे? कल आप उसको दहशतगर्द कह रहे थे, आप कह रहे इंडिया का एजेंट है, वहां से पैसे ले रहा है, फलां मुल्क से पैसे रहा है, वो पैसे तुम भी ले रहे हो, तुम उसके साथ टेबल के ऊपर बैठ के आप उसको आगे ला रहे हो। कौन ला रहा है? मैं, आप और मोती भाई या टीवी वाले ला रहे हैं? खुदा का खौफ करो, इन लोगों को बताओ कि कातिल कौन है। मोहम्मद बिन कासिम कातिल है, सही है बट साहब, कातिल है, ये सही है। कातिल लोग हैं। नाम बताओ इन लोगों के, नाम बताओ को खुदा के लिए। इनको हीरो मत मानो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है उसको मानो, इंसानियत से प्यार करो। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे वहां तक पहुँचा दो, खुदा के लिए, खुदा हाफिज़ जान। बहुत मेहरबानी मौला अली मदद, बिल्कुल सही जी। तारीख में जो हीरो हैं वो विलन हैं और जो विलन है वो हीरो हैं। तो बहरहाल चलें, आज जो हमारे सामने है उस पर भी अगर हम दिल और शऊर जो है वो यूज कर लें। एक और कॉलर हमारे साथ, उसके बाद तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें कुछ मिल सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बट पैरा से कर रहा हूँ फरूक भाई। जी बट साहब खुशामदीद। मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, दोनों भाइयों को। बहुत मेहरबानी, आपको भी, बहुत मेहरबानी। आपको नहीं, दोनों को। इसलिए कि हकीकत बयान करते हैं आप, हकीकत बदियो नजर से, वसीउ कल्बी से, वसीउ नजर से बात करते हैं आप। मेहरबानी। एक पार्सा के बाद दूसरा पार्सा हाजिर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है कि हर बात करनी चाहिए बड़ी सोच समझ के, थिंक बिफोर यू स्पीक। जी जी। ये है कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, ऐसी बात होनी चाहिए। कोई मैं भी हूँ, कोई भी हो, कोई बात नहीं ऐसी। बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट फरूक भाई। जी जी। क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी। वो ऐसे कि शहरी कबार चालकों का सानिया जुआ को मद्देनजर रखते हुए किसी सियासी या मजहबी पार्टी के किसी भी वर्कर ने इस इंसानियत सोच वाक़े में हिस्सा नहीं लिया। ठीक। बल्कि ये वर्कर्स और मालिक के दरमियान तकरार के बाद ये हादसा हुआ है। ठीक है। प्लीज इसको मजहबी रंग मत दें। लेकिन वो दे दिया ना, हम तो नहीं दे रहे, हम बट साहब हमने नहीं दिया, कातिलों ने दिया ना। जी। आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जी जहर अवाम की बात कर रहा हूँ, जहर लोगों की, जो सियासत बसीरत रखते हैं, बसरात रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अवाम रियासत के कानून को हाथ में ले। ये इंतजामिया और मालिकान बेहतर जानते हैं, कानून की रिस्पेक्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी जाहिर अवाम को अक्ल शऊर अता फरमाए। ये सवाल अब पैदा होता है कि मुल्की हो या गैर मुल्की, बशिंदा मुल्की हो या गैर मुल्की, रियासत किस मर्ज की दुआ है जो कानून जो इनको कानून इनकी अफासरी कर सकती है, शहरी या गैर मुल्की या मुल्कियों की। सही है, सही है, बिल्कुल सही जी। हर पाकिस्तानी हो गया मुस्लिम हो, जो भी हो। कह रहे हैं बट साहब कह रहे हैं मजहबी रंग न दे। मजहबी रंग कैसे न दे? यजीदियत है, खुलेआम यजीदियत की है, मारने वालों ने दिया है रसूलुल्लाह के लिया। भाई यजीद के बाबा ने क्या कहा था कि इसका हाशमी का नाम 5 मरतबा माज़अल्लाह जान में आता है, मेरा मिशन कैसे खत्म हो जाए। जब लोगों ने कहा कि बनी हाशिम के पास तो कुछ भी नहीं, सबको तूने कत्ल कर दिया, उजाड़ दिया, अब छोड़ दे इनकी जान, तो कहा कि सुनते नहीं हो जान में हाशमी का नाम 5 बार लिया जाता है, जो संगीन के नोक की तरह मेरे कलेजे में चुपता है, मैं मिशन खत्म कैसे कर दूं? तो ये एक फिक्र है पीछे। मजहबी नाम कैसे डाले? यजीदियत है खुलेआम। जब तक हाशमियों से, अलवियों से, फातमियों से ऑफिशियल ये उम्मत माफी नहीं मांगती बनी फातिमा से, जलालत के बादल जिल्लत के इसके ऊपर से खत्म नहीं होंगे। ये मेरी बात लिख के रख ले और इसको तारीख और डेट और टाइम के साथ लिख के रख ले। ये ऐसे ही रहेगा। देखें, जब भी जहां पर भी जुल्म हुआ है, ये छोटी छोटी रियासतों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी बड़ी रियासतें, और उस पर अल्लामा तारिक जौहरी साहब को कोट कर रहा हूं मैं खुद नेशनल पार्क में सुन रहा था उनको। उस वक्त सदर थे गुलाम इसाक खान और मजलिस रिले हो रही थी प्रेसिडेंट हाउस में। उस वक्त उन्होंने कहा था, तो तारिक जौहरी साहब ने फटकारा था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें मालूम है कि रकबा इस्लामी रियासत का कितना था, कितना बड़ा रकबा था मौला अमीर मोमिनीन के पास, और उनके पैर में जूता कैसा होता था? तुम हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या? जब जुल्म हुआ, बनु उमैया जैसी रियासत न रही, बनी अब्बास जैसी रियासत न रही, उस्मानी सल्तनत न रही,
جب تک صحیح جہاں پر بھی ظلم ہوگا ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے دیکھیں جب بھی ڈکلائن ہوتا ہے تو ہر جہد کے ساتھ ہوتا ہے. پیسے سے مہنگائی آتی ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے, ناحق خون بہتا ہے. یہ نشانیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ریاست کے ڈکلائن کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ ایک سلولی معاملہ آگے بڑھتا ہے, مگر یہ ڈکلائن کی نشانی ہے, ترقی کی نہیں. آپ کے پاس 8ویں ترمیم ہوئی ہے, سارے صوبے الگ ہیں, وفاق کی کوئی بات نہیں مانتا. ابھی بھی وقت ہے کہ اس کے اندر اس روح کو جو قائد اعظم نے جس روح کے ساتھ اس کو جنم دیا تھا وہ روح پھونک دی جائے. وہ خواب جس کو دیکھ کر علامہ اقبال نے اس کو بنایا تھا وہ روح اس کو لوٹائی جائے اور شدت پسندوں کو خاتمہ کیا جائے جو دناتے ہوئے لوگوں کی گردنیں جلانے کے گھر جلانے کی بات کر رہے ہیں. اگر نہ روکا گیا تو یہ ڈکلائن تیز ہو جائے گا. میری بات ڈیٹ ٹائم اور وقت کے ساتھ نوٹ کر لی جائے. جی مفتی بھائی کالر جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے, بات کیجیے. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ کراچی سے. جی بات کرتے جائیے بھائی, رکیے نہیں, بات کریں پروگرام میں آپ. ہیلو جی ٹی وی سے نہ سنیں, آپ پروگرام میں شامل ہیں, پلیز بات کریں. اچھا تھو بابا, آپ پروگرام کے اندر تھے, جو بھی ہمارے بہن بلکہ بھائی لگ رہے تھے مجھے, تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. ٹی وی سے نہ سنیں پلیز. اور بات کر رہے ہیں ہم یقیناً 1400 سال پہلے کے جو معاملات ہیں وہ تو جیسے اجتماعی معافی کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں موسی بھائی, انسانیت جو ہے وہ تو ان سارے چلے مذہبی ہمارے عقائد ہیں, سب کچھ ہے, اس سے تو سب سے اونچا ہے. ناصر عباس ان کو تو نہیں پتا 1400 سال پہلے کیا ہوا, لیکن انسانیت کا تو ان کو پتا ہے نا, جو بھی ہم غیر ملکی میں رہ رہے ہیں. جی ہاں, نہیں وہ تو سب کو بتانا پڑتا ہے. وہ تو بالکل صحیح ہے. ہماری معاملات میں میں ایک جملہ کہہ لوں, ہمارے معاملات میں ٹھیک ہے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت جو ہے ان ڈفرینسز سے تو اوپر ہونی چاہیے. جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں, غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں, ان کو تو سروکار ہی نہیں ہے 1400 سال پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, جنت دوزخ ان کو ان کی ترجیح نہیں ہے. لیکن انسانیت ہے تو وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہو رہے. تو یہ ایک تھا, یقیناً اس میں ایز اے مسلم تو ہمیں سوچنا چاہیے, لیکن ہم بس جس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. اور اسلام کے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں؟ گردنیں اسلام کے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں؟ امن انصاف دہلیز کے اوپر جہاں پر ملے گا وہی اسلام ہے, چاہے وہ اسلام کے نام سے نہ ہو, مگر جہاں آپ کو دہلیز پر انصاف اور امن ملے گا, امنیت ملے گی اور دہلیز پر انصاف ملے گا, وہ اسلام ہے. نمبر 2, اسلام سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. نمبر 2, جہاں پر صفائی ہے, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. جی وعلیکم السلام, مولا علی مدد. جی ملک صاحب دبئی سے. جناب محترم میری طرف سے بہت بہت سلام. اور بٹ صاحب وعلیکم السلام, جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں نبی اولاد علی کی حقیقت کو اور ان کے دشمنوں کو ننگا کر رہے ہیں, یہی انگری کا یہی حق بنتا ہے مولا علی کی غلامی کا. یہی بنتا ہے جو مولا کا دشمن ہے اس کو مولا کے دشمنوں میں قطار میں کھڑا کیا جائے, اور جو مولا کا ماننے والا ہے, غائب وہ اتنا ہے, غائب وہ غلام ہے, غریب ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہ جن لوگوں کو کالیں آ رہی ہیں نا, جن کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, یہ حقیقت میں یزید کی اولاد ہے. اور نہیں اتنا زیادہ گنجائش رکھے تھوڑی سی ملک صاحب, کیونکہ 1400 سال سے انہوں نے کربلا کے واقعے کو چھپایا. ٹھیک ہے, انہوں نے آج اپنی اولاد علی کے جرم کو چھپایا, اور جو قاتل تھے وہ ان کا ہیرو ہے, وہی ان کے باپ ہے, وہی ان کی یہ اولاد ہے. آج چھپی ہوئی اولاد کو جس طرح بلوں سے نکال رہے ہیں نا آپ لوگ, صحیح یہ میرے مولا کا کرم ہے. اس نے ہماری زبانوں پہ مور لگائی ہے, ہمارے سننے پہ مور لگائی ہے, وہ ہم سے کام لے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, چند لوگ جو دلیل لوگ ہیں جو میرے مولا کا دشمن ہے, ہم سے دبا کے بات کریں, ہمیں کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, اور ان کو بتانا چاہیے کہ تم ظالم ہو, ظالم کی اولاد ہو, آل نبی اولاد علی کے دشمن ہو,
माना था आपने, फिर वो 4 पकड़े आपने, 4 दुनिया से चले गए, अभी तुम्हारा इमाम कौन है? अभी वो कौन है जिनका इमाम जिंदा है? तुम्हारा इमाम 14 मसलूम मेरे अल्लाह रसूल ने दिए, तो जो उनके मानने वाला है वो हक बोलेगा, और जो उनसे पीछे हट गया वो लांती है, उसमें बेशुमार है, उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ पहुंचाए ताकि मदीना की आदत। ठीक है मलिक साहब, अल्लाह करे उनको भी तकलीफ ना हो, ऐसा ऐसा इलाज हो जाए मलिक साहब। ये तकलीफ पहुंचाते हैं और खुश होते हैं। ठीक है, हम तो खुश हैं कि मालिक इनको तबाह करे, बर्बाद करे, ये जो इस काबिल है। सही, नारा चौक में लगाएंगे इंशाअल्लाह। जरूर जरूर जरूर। मौला अली मदद, मौला अली मदद, मौला अली मदद। जज़ाकल्लाह। मलिक साहब हमारे दुबई से कॉलर थे। हम ना किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ना हम किसी को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। हम सबकी मग़फ़िरत चाहते हैं, सबके राह रास्त पर आ जाने की दुआ करते हैं, और जो राह रास्त पर आने के काबिल नहीं है वो खुदा उनके अंजाम से उनको दो चार कर दे। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। अहले बैत का ये तरीका नहीं है, आले मोहम्मद का ये तरीका नहीं है। आले मोहम्मद का तरीका है कि अपनी बात को, खुदा की वहदानियत को, रसूलुल्लाह की रिसालत को और अपनी तालीमात को बहाम पहुंचाना। जो खुदा से टकराएगा वो खुद पाश पाश हो जाएगा, और अभी वो पाश पाश हो रहे हैं। मैं बार बार इसकी तरफ कह रहा हूं कि जब तक फातमियों से, अलवियों से, हाशमियों से माफी नहीं मांगते, जिल्लत दामनगीर रहेगी। ठट्टा में मैं खुद देखकर आया, डीसी ऑफिस ठट्टा के सामने मौला कदम है। मौला कदम से चंद फासले के ऊपर, चंद फरसख के ऊपर जनाब हसन मुसन्ना के फर्जंद की कब्र है, जिसके ऊपर कब्र पर आज तक उसके ऊपर उसी वक्त की सूरह आयतुल कुर्सी कुंदा है, और कुतबा किसी ने हैमर से तोड़ के गिरा दिया। वहां वो कुतबा भी पड़ा हुआ था, उसमें भी कुरान की आयत लिखी हुई थी। ये दुश्मनियां, पहले उनको कत्ल किया गया और उसके बाद कब्र की बेहरमती की गई। ये वो तमाम चीजें हैं। जब तक फातमियों से माफी नहीं मांगी जाएगी, सहराए सीना में जिस तरह टहलाए गए थे, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्द कहकर टहलाए जाएंगे। अभी भी वक्त है कि इसकी ऑफिशियल माफी मांगे। ये कौन सी जिद है कि आप अपने 14 साल पुराने बुजुर्गों की, जो कि बेचारे जाहिल थे, जिनको कुछ नहीं पता था, वैशी थे, नोच नोच के गोश्त खाया करते थे, जिन्हें अहले बैत के मुकाम और मंजिलत की परवाह नहीं की, उनको डिफेंड करने के लिए 14 साल से झूठ ना बोले। हाँ, झूठ ना बोले ना। हाँ, जिनको उसको ऑफिशियल माफी मांगे और आगे बढ़े। हाँ, माफी, वही बात है, जिनको तौफीक ही नहीं मिलेगी मोसी भाई, जिनको तौफीक नहीं मिलेगी, ये माफी की तौफीक कोई आसान काम थोड़ी है। अगर मेरा माजी गलत था तो मैं कहूंगा कि जी मैं उस दिन गलत था, मैं माफी चाहता हूँ, आज से बिस्मिल्लाह करते हैं, ये आगे बढ़ने का साइन। अब ये कि नहीं वो यूं नहीं था, यूं था, तो मैं फिर वही हमारे क्या हुए चौराहे, उसको गुरु मंदिर का चौराहा कहते हैं कराची में उसको गुरु मंदिर का चौराहा कहते हैं। वो जब जहाँ जाएंगे वहीं आ जाएंगे, तो फिर ये गुरु मंदिर के चौराहे पे घूमते रहेंगे, तो ये कहीं नहीं जाने वाले। अपना नुकसान होगा इस दौर में। तो जो भी हकीकत है, जो हक है, चाहे आज का है, चाहे 1400 साल पहले का है, हक को हक कह के, और लेकिन हक कहना असल में ये अल्लाह ताला की तौफीक है। आप जिसे कहते हैं ना, जमीन को पहले कुछ वार होगी तो उसमें कोई पौधा, कोई फल फ्रूट उगेगा। श्रीलंका से कोई आदमी आया हुआ जिसको अरबी नहीं आती, जिसको आपकी जबान नहीं आती है, ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है, आप उस पर पिल पड़े हैं, वो कैसे बताए कि वो क्या कहना चाहता है? आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको श्रीलंकन जबान नहीं आती, भैया कोई बीच में कोई एक आदमी था जो उसके ऊपर सिर्फ छाया हुआ था कि इसको बचा लो, कोई उसमें इंसान नहीं था। और अगर इंसान नहीं थे तो फिर ये लब्बैक रसूलुल्लाह क्यों कह रहे थे? ये क्यों दीन के नाम को इस्तेमाल करते हैं? ये बाकायदा फिक्र है जो भगवान इस्लाम दी गई है। मैं जिसको बार बार कह रहा हूं, कोई समझे कि शायद मैं तासुब की बात कर रहा हूं, तासुब बात नहीं कर रहा। ये इस्लाम के सबसे बड़ी तौहीन रिसालत है कि रसूलुल्लाह का नाम लेकर और रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ इस्लाम को खुद खंजर से ज़िबा किया गया। सियालकोट में, सियालकोट में इस्लाम के गले के ऊपर खंजर चलाया गया रसूलुल्लाह का नाम लेकर। जिस तरह नारे तकबीर कहकर इमाम हुसैन सलाम की शरक काटी गई थी, उसी तरह से या लब्बैक रसूलुल्लाह कह कहकर इस्लाम की गर्दन के ऊपर खंजर चला सियालकोट में कि रसूलुल्लाह की तालीमात है। अभी नासिर साहब का क्लिप चल रहा है, सब लोग शेयर कर रहे हैं, मेरे अहले सुन्नत दोस्तों ने भी शेयर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसमें वो बयान कर रहे हैं पीटीवी के ऊपर, गालिबन शायद लोगो था उसके ऊपर, उनकी मजलिस का क्लिप था। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ कि उसमें उन्होंने वो वाकया सुनाया कि किसी ने आकर गुस्ताखी की, कोई शायर था अरब का, उसने बदतमीजी की, रसूलुल्लाह के पास वो मुसलमान उसको पकड़ के लाए, बांध बूंद के रसूलुल्लाह ने उसको मौला अली के हवाले किया और कहा कि अली इसकी जबान को कता कर दो। अब कता के अरबी में बहुत सारे माने हैं, काटने के भी है, कलाम को बंद करने के भी है, फसीह जबान है। कहा कि अली इसकी जबान को कता कर दो। लोग
उस रश लगा के देख रहे थे कि अब जबान काटेंगे मौलवी। मौलवी ने वोट भी दिया, पैसे भी दिए, भगा भी दिया। अब आए शिकायत करने रसूलुल्लाह के पास कि आपने तो कहा था जबान काट दो, वोट भी दे दिया, जबान भी नहीं काटी, पैसे भी दिए, भगा भी दिया। कहा कि जो मैंने कहा था अली उसको समझ गए। लोग वहशत ज़दा हो गए। दूसरे दिन देखा तो वो नाच भी कहकर लेकर आया था, वजू भी कर रहा था और कदमों में भी गिरा हुआ था। मौला अली समझ गए थे कि जबान को काटने का मकसद क्या है। उस पर एहसान किया, उसको बचाया, कहा कि जाओ ये इस्लाम दरगुजर का मजहब है, जाओ तुमने तौहीन की थी, उन्होंने माफ कर दिया, वो अल्लाह के रसूल है। उसको शर्मिंदगी हुई कि मैं कितना जलील इंसान हूँ, कितना फर्स्ट हूँ कि मैं एक आदमी को बुरा कह रहा था, मुझे माफ कर रहा है, वोट भी दे रहा है, पैसे भी दिलवा रहा है, भगा भी रहा है। होता है मुझे ना वापस सबरी जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए और इनके पैरों में बैठ जाना चाहिए। ये था इस्लाम। सियालकोट में जो पेश किया गया इस्लाम नहीं था, ये यजीदियत थी। और इस्लाम के गले के ऊपर कौन खंजर था, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साहब भाई, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जी बट साहब, इसलिए कि एक साहब ने किसी ने कहा है कि कराची में बर्बादी हुई है। नहीं किसी ने नहीं कहा। एक अरसा दराज से मैं जानता हूँ मैं कराची का एक एक चप्पा चप्पा जानता हूँ। आपको पता है मैं लाहौर का हूँ, लेकिन वहाँ पे शिया सुन्नी सभी लोग इस कदर प्यार से रहते हैं। मैं जानता हूँ सदर के पास ही है एक इलाका है, उसमें रहते हैं, मैंने वहाँ पे देखा है सभी, कोई बात ऐसी नहीं है। अली से जो मोहब्बत कर रहा है, अता अजर रिसालत कर रहा है, ज़बान पर विद है नाम अली का, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश, अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश। मुसलमान क्या हिमाकत कर रहा है, जमाने में फकत ईरान है जो वक्त, जमाने में फकत ईरान कुछ सिग्नल जो है वो फारूक भाई आपकी तरफ से ड्रॉप हुए हैं और इंशाल्लाह जैसे हमारे साथ फारूक भाई अभी शामिल हो जाते हैं सो बट साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो दोबारा आए और जो है वो हमें ये शेर भी दोबारा सुनाए। बड़े खूबसूरत अशार सुना रहे थे वो, और इसके ऊपर बात भी करें फारूक भाई। बट साहब से जरा गुजारिश कर दें। नेट पे भारी पड़। हाँ, जी जी नेट पे भारी पड़ गया। बट साहब से कहें दोबारा आके अगर सुना दे तो बड़ी नवाजिश होगी। बिस्मिल्लाह, आप जारी रखें। जी हाँ नवाज भट्ट साहब। और यकीनन नाज़रीन, इसमें हर कोई दर्द तो रखता है इस किस्म के वाकयात ना हो, लेकिन अपने अपने तई जो जिस मनसब पे है, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी हुकूमत की है, आला इदारों की है, जिनके पास सारे इख्तियारात हैं उनकी है। और जैसे मैंने वो सियालकोट के बच्चों का जो वाकया और उनके चचा बता रहे हैं कि किस तरह से उन कातिलों को उनकी दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट से उनके मामला जो हैं वो खत्म करके। तो अब खुदा न खास्ता क्या ऐसे मामले को दोबारा इसी तरह से हैंडल किया जाएगा। वक्ती एक शोर है, लेकिन ये शोर थम जाएगा दोबारा। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जानी चाहिए, जुमे के जुमे वैसे तो हम कहते हैं कि सऊदी अरब में वो प्रिंटेड जो खुतबे आते हैं हर मस्जिद में वो बात होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी हुकूमत को भी प्रिंटेड चीज या कुछ ज़ाब्ते अखलाक या कोई ऐसी हदूद क़यूद जरूर देनी चाहिए कि अपने अपने फिरके में रह के कम से कम इंसानियत से बाला ना हो जाया जाए। इस किस्म के सरतन से जुदा मस्जिद तो मस्जिद रहेगी। वो स्कूल की जो फुटेज आप बता रहे हैं जी हाँ। कि स्कूल छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या फीड किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और इसका ट्रेस करना, इसका ढूंढना अब कोई नायाब बात नहीं है, इस मुश्किल बात नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जहां पर इतने ज्यादा उनके पास वसाइल हैं, जिद्दत है, तो ऐसे लोगों को ट्रेस करना अब मुश्किल नहीं है। सब कुछ उनके पास सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुल्क को बचाने वाले जो हैं वो इस मामले में भी थोड़ा सा अपना कदम उठाएंगे। गालिबन एक कॉलर थे, उनकी कॉल ड्रॉप हुई, दोबारा आ सकते हैं। तो मसाजिद का रोल, उलमा का रोल इसमें बड़ा मैटर करता है। मौसी भाई एक कॉल ले लूं मैं। भट्ट साहब से आपने शायद फरमाइश की है, तो भट्ट साहब दोबारा आए। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा मैं कैसे रह सकता हूँ? जी जी आपका प्रोग्राम हो और ये जो प्रोग्राम है, जो इल्मी बातें आपकी यहाँ पे होती हैं, ये जहालाना सिलसिला नहीं होता जो सियालकोट में हुआ है। लेकिन मैं इसलिए बात की, मैंने माफी के साथ अपना आगा भाई से कि इसको मजहबी रंग न दें, इसलिए मैंने बात की
ये जो लोग चांद थे वो पागल नारे लगाने में शुरू कर दिया, हालांकि ये जाती मामला था उनका, जाती मैनेजर और वर्कर्स का। 100% ये बात करेक्ट है। अच्छा, अली से जो मोहब्बत कर रहा है जी, अता अजर रिसालत कर रहा है, ज़ुबान पर विद है नाम अली का, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। माशाल्लाह। अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश, अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश, मुसलमान ये क्या हमाकत कर रहा है। और अब ईरान की बारी है। ईरान हमारा दिलो जान है। जमाने में फकत ईरान से है जो मुसलमानों की नुसरत कर रहा है। अल्लाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, भट्ट साहब आए दोबारा फरमाइश पे। और किरदार मीडिया के हवाले से आज परवेज खटक ने कहा कि जी मीडिया जो है वो नौजवानों को तालीम दे और इल्म की बातें करें। मीडिया के साथ साथ जो है वो हर गली मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें कारी साहब का क्या माइंडसेट है, मौलाना साहब का क्या माइंडसेट है, जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, अब तो स्कूलों के अंदर भी ये सब चीजें चल रही हैं और अलल ऐलान और बिल्कुल खुलेआम जो है मामला चल रहा है। और सबसे जो अफसोसनाक बात है कि ऐसे जब माइंडसेट के लोगों को बच्चे देखते हैं कि उनके सामने रियासत घुटने टेक रही है, वो कोई सजा ही नहीं मिल रही उनको, बजाय कि वो उनको सजा मिलने के उनके वो हीरो बनते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उन्हीं को फॉलो करेंगे, वो गुनाह को गुनाह, बुरे को बुरा ही नहीं समझेंगे। जी, मैं उस वक्त कह रहा था कि 2 प्रिंसिपल्स आप ले लें इस्लाम से जो तमाम तरक्की पसंद रियासतों के अंदर नुमाया है और इनकी तरक्की का राज है। एक दहलीज पर इंसाफ और इंसान के लिए अमनियत और सफाई निस्फ ईमान, ये 2 चीजें इन्होंने ली हुई हैं और इसकी वजह से ये पूरी दुनिया में आप देख लें जिसके पास भी ये है वो कामयाब है। हमारे पास ईमान क्या है? ईमान की अलामत यह है कि हम लोगों को पकड़ के जिंदा जला दें, हम ये भी ना देखें कि वो हमारा मेहमान है। हमारी यहाँ सफाई की बात आए तो आप क्या कचरे के ढेर पे लगे हुए, मगर जो है वो जुमा पढ़ने जा रहे हैं, अपने घर का कचरा रोड पे फेंका, घर साफ कर लिया, ये हमारा जो है ईमान की हालत है। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। अब हम इतना पीछे जा चुके हैं कि हमें बाकायदा एक नई नस्ल को तरबियत देनी होगी और खुदा के वास्ते ये खेल बंद किया जाए। ये जो तंजीमें बनाने का खेल है ना, ये जब तक रहेगा पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। अगर कोई ये चाहता है कि मेरी जो है वो एक दौरे हुकूमत से जान छूट जाए, अगला आके करे, तो फिर वो अगला भी यही सोचेगा कि मेरे बाद जो आ रहा है वो करे और ये मसला हल नहीं होने वाला। हमें बहसत कौम इस पर इक़दाम करना होगा। ले ले कॉल। जी जी, बात कीजिए मोहतरम, आप प्रोग्राम में शामिल हो गए। कौन कहाँ से हमारे साथ? नहीं, आप टीवी की तरफ ना देखें, अभी आप टेलीफोन पर बात करें प्लीज। जो भी मैसेज है दें, प्रोग्राम के अंदर है, आप टीवी की तरफ ध्यान ना दें, बात करें। मैं नजीर अहमद हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी नजीर अहमद साहब। सर एक शेर के साथ मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। काबे से जा मिला है तेरा आसिफा हुसैन है। काबे से जा मिला है तेरा आसिफा हुसैन है, कुरान बन गई है तेरी आसिफा हुसैन है। वाह, कुरान बन गई है तेरी आसिफा हुसैन है। आवाज अम्बिया भी न पहुंची वहां तलक, आवाज अम्बिया भी न पहुंची वहां तलक, पहुंचे है तेरे खून के छींटे जहां हुसैन है। ये मौजूद चल रहा है, मौजूद के लिए जो ये सियालकोट का वाक़या हुआ है, ऐसे लोगों के लिए एक आयत है सूरह बकरा की। जी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुद्दल लिल मुत्तकीन। सर हिदायत सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए होती है, सबके लिए नहीं। समझे? ये पूरी आजकल पूरी दुनिया के अंदर यजीदियत छा चुकी है। समझे? हम लोग कितना भी इनको क्यों न समझाएं, इनको कोई बात समझ में आनी नहीं है, क्योंकि ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट को हम नहीं चेंज कर सकते हैं जब तक। सही है, समझे सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरी दुनिया मिलके हम लोग सारे मिलके, और ये फिक्का बंदी को छोड़ के सारी दुनिया मिलके जब तक इस माइंड सेट को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही नजीर साहब, बहुत मेहरबानी कराची से। और ठीक है, माइंडसेट को तब्दील करने के लिए तो एक अलग मराहिल हैं, अलग उसकी कोशिश है, लेकिन जब ऐसे माइंडसेट तब्दील ना हो रहे हों तो फिर उस मुल्क में कानून होना चाहिए
उस पर अमल दरामद होना चाहिए, किसी किस्म का खौफ होना चाहिए, खौफ खुदा नहीं तो खौफ कानून तो होना कुछ भी चाहिए नहीं। वहां पे। तो देखिए एक ये, दो स्टोरीज। जनाब, जनाब, हाँ, इन सब नजरियात के हामिल लोग क्या यहाँ नहीं है जहां हम बैठे हैं? हर जगह है भाई। मगर यहाँ कानून इतना सख्त है देखें कि मुर्शिद भाई, वो यहाँ पर, हर जगह, मैं अब वो गए सऊदी अरब गए या जन्नतुल बकी जाएं या मस्जिद नबी जाएं, खाना काबा जाएं, वहां क्या हमारा अकीदा ये नहीं है कि हम जालियों को चूमे? हमारा जी नहीं चाहता कि जो जन्नतुल बकी है उस पे एहतजाज करें जो वहां पे तौहीन रसालत हुई हुई है। लेकिन क्या वजह है कि वहां कानून है और 3-3.5 फीट का जो एक वहां पे उनका सफाई है, उसको भी देख के हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इनका कानून है, इनकी दस्तरस है, उस वजह से हम खामोश रहते हैं। दिल्ली के दिल अंदर हमारा ईमान जो है वो दिल के अंदर उनको बुरा जरूर समझता है, लेकिन वो अब समझता इतना जरूर हमें इदराक हो जाता है कि उनका मुल्क है, उनके कानून है, बुरा है, अच्छा है, ये हमारे लिए वक्ती तौर पे मुनासिब नहीं है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें, पॉजिटिव जज्बात का इजहार करें। तो जहां वाले पर ये सब पाकिस्तान, नेगेटिविटी है, जहां पर सब अंधेरा ही अंधेरा है, यहां पे इन लोगों को कानून का डर क्यों नहीं है? ये एक अफसोस की बात है जी। देखिए कानून पाकिस्तान में फिलफौर इनको दो चार काम करने चाहिए। एक तो एक सख्त तरीन कानून बना दें, इसमें किसी की तबलीग पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तमाम लोग करें, मगर नफरत अंगेज कोई तकरीर, कोई लिटरेचर बाहर नहीं आना चाहिए। और एक कानून होना चाहिए जिसके अंदर किसी के पास इख्तियार नहीं है कि किसी को तौहीन पर वो जज बन जाए, वो अदालत फैसला करेगी। जब अदालत है, कानून है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, थाने से लेके अदालत तक, जुडिशरी, वो सारा अच्छा, फिर उसको भी साफ करें जरा, उसमें आजाद लाएं। और कानून की बालादस्ती के लिए यह है कि कोई भी इदारा दूसरे इदारे की हदूद में तजावुज ना करे। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो ये दो चार काम कर लें। अगर ये काम नहीं करेंगे तो रियासत जो है वो इसी तरह से मामला खराब होते रहेंगे। और उस वक्त से डरे जब लोग एम्बेसीज बंद कर करके यहाँ से जाना शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए। तो क्योंकि आप बिल्कुल, कब तक करेंगे? अभी ऐसे श्रीलंका मुल्क में तो नहीं खौफ फैल रहेगा। जाएगा। श्रीलंका से कौन आएगा पाकिस्तान? श्रीलंका से हाँ, पाकिस्तान ऐसे कौन आएगा? ऐसे मुल्क नहीं हैं? रहेगा। और श्रीलंका तो देखें, फिर उन्होंने जब याद आ गया उनका, जब कोविड का जमाना अभी शुरू हुआ था और उनकी हुकूमत ने एक कानून पास कर दिया इसकी कोविड की रोकथाम के लिए कि जो भी मरीज है उनको जला दिया जाएगा। तो हाँ, मुसलमान जो वहां के श्रीलंका के थे या सारी उम्मत ने ये कहा कि हमारे अकायद में दफनाना जो है वो जरूरी है। दफना दें, तो श्रीलंकन हुकूमत ने उसका एहतराम किया कि मुसलमान जो हैं अपने अकीदे के मुताबिक अपने जो मैयत है उनको दफना दें। तो ऐसी दफना चीजें दें। हर जगह जो है वो कानून में सहूलतें भी होती हैं और अमल दरामद करने के लिए सख्तियां भी की जाती हैं। लेकिन अब ये जो अफसोस के मुसलमान, पाकिस्तान, जनाब, हाँ, ये जो मजलूम बनते हैं, जैसे रोहिंग्या में हुआ, बड़ी मजलूमियत है। सो उसकी जालिमों को बुरा भी कहना चाहिए, मजलूम की हिमायत भी करनी चाहिए। मौला बिन मोमिन ने भी फरमाया खसमन वलिल मजलूम औना, कि इमाम हुसैन इस्लाम को वसीयत की कि मजलूम के हामी बन के जियो और जालिम से के सामने दीवार बन के खड़े हो जाओ, तो उसके हाथों को जो है वो मजबूत ना होने दो। तो जो चीज है, मगर ये रोहिंग्या जैसे वाकयात क्यों होते हैं? ये हमारे इसी तरह से होते हैं। अब ये राख कोलंबो जा रही है और मीडिया पे मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ कि उसके तमाम घर वालों को नहीं पता है कि वो मुंह मारा गया है। अगर वहां पर कोई जमात खड़ी हो गई या पीछे रॉ शामिल हो गई, किसी ने फायदा उठाया और वहां पर मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हो गए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? जो जिन्होंने सियालकोट में खड़े होकर जलाया है, जो नादान, जिनको अकल ही नहीं है, जो शऊर ही नहीं है, जिन्होंने किया है, उससे बड़े जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने उनके दिमागों में ये जहर भरा। वो कायदीन जो इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, असल वो लोग हैं जिन्होंने जलाया। वो तो बिल्कुल जिम्मेदार, वाकई के जिम्मेदार हैं, मगर उनको ब्रेन वॉश करने वाले मास्टर माइंड, वो खुफिया हाथ जो सामने मौजिज बने बैठे हुए, असल मुजरिम वो हैं। अगर पूरे श्रीलंका में या कहीं पर भी इसके रिएक्शन में कोई तौहीन रिसालत होती है या मुसलमानों का जान माल इज्जत आबरू पे कोई आंच आती है, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार उन मौलवियों को समझा जाए जिन्होंने ये दर्ज दिए हैं कि आप जला दो, लूट लो, मार दो, कच्चा चबा लो। वो इसके जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। ये जहन में रखा जाए और और जी हाँ, उनके ऊपर इसका उससे मुकदमा भी काटा जाए। कहीं रसूलुल्लाह की और शान में गुस्ताखी होती है, ना इस सिर्फ वो वाक़े पर अगर मौलवी, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, अगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी इस मामले में होती है, एफआईआर काट देनी चाहिए इनकी। सीधी सीधी, बिल्कुल ये सर। उसके जिम्मेदार है। और ना सिर्फ वो मौलवी बल्कि उनको गुलदस्ते देने वाले, उनको पैसे देने वाले, जी वो हाँ, भी जिम्मेदार हैं। उनके आका, सब उनके वाली जिम्मेदार। वारिस, वो भी जिम्मेदार हैं। और जल्दी से आखिरी कॉलर उनसे बात कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी जी। ये गुफ्तगू जो चल रहे हैं माशाल्लाह, मेरे को लगता है अल्लाह करे न वो इंसान जानवर में से इंसान बन जावे, क्योंकि अभी ये चीज तो आप देखने जाओ तो ये जुमे की नमाज के अंदर जो इंसान जाके जो अल्लाह का सजदा करे उसके ऊपर वो लोग बॉम्ब हमले करते हैं, कितने लोग को मार देते हैं। ये बात। कब सुधरेंगे, कब? मेरे को पता नहीं चलता है किधर से कैसा करे, क्या करे ये लोग। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आया, लेकिन ये सुधरने वाले ऐसे ही नहीं है, इनको सुधारना पड़ेगा। कुछ तो है वो जैसे लातों के भूत, वो बातों से नहीं मानते, और कुछ जो हैं वो काबिल इस्लाह लोग हैं, उनसे इन लोगों को, मासूम बच्चों को बचाना चाहिए जो इस किस्म की तालीम दे रहे हैं मदरसों में, स्कूलों में। तो कुछ तो बेगुनाह बेचारे बहकावे में आ जाते हैं, वो अपने आप को दोबारा ठीक कर लेते हैं, लेकिन जहां पर ये मंबा है, जहां पर ये यूनिवर्सिटियां या फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उन चीजों को जरूर इसमें हुकूमत को चाहिए, ये सुधरने वाले नहीं है, उनको सुधारना पड़ेगा। और बदनीति नहीं होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि नेशनल एक्शन प्लान बना दिया, 150 बच्चा शहीद हो गया तो प्लान बना दिया, बाद में फिर सो गए और किसी फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। आज भी अगर जस्टिस फायज ईसा के वो फैजाबाद धरने का जो फैसला है उस पर अमल कर लिया जाए, कड़वे हाथों ही कर लिया जाए, कड़वे मुंह कर लिया जाए, तो वो उम्मीद है कि पाकिस्तान इससे बेहतरी की तरफ जाएगा। जी जी मूसी भाई, इख्तितामी क्या कलमात आप? इख्तितामी इंसाफ का, इस्लाम का दामन, इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। जितने भी पाकिस्तानी, जितने हमारा शो देख रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, तमाम तअस्सुबात से बालातर होकर, तमाम लिसानियात से बालातर होकर, तमाम फिरकों से बालातर होकर, सबसे पहले अपने को इंसान समझते हुए खुद को अपनी जमीर की अदालत में लाके खड़ा करके इस्लाम और पाकिस्तान के हक में जो फैसला निकलता है उसके ऊपर अमल करें। उसके बाद अपने आप को ग्रोहों में, फिरकों में, जबानों में, लिसानियत में, इसमें तकसीम बाद में कीजिएगा, जिसकी इस्लाम हरगिज़ इजाजत नहीं देता। सबसे पहले जो है वो इंसाफ के दामन को हाथ से ना जाने दें, इसके ऊपर रहते हुए फैसला करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का खुदा हामी नासिर। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आगा सैयद अली मूसी भाई आपका, और आपका कल प्रोग्राम होगा द फोकस यूके टाइम तकरीबन 4 बजे, और मेरी नाज़रीन आपकी मुलाकात तकरीबन 5:30 बजे कल होगी। कुछ अपडेट्स और भी थी खबरों की,